Dear learners, welcome to today's session. So, the ESF 14, Block 3, sir is going to present today. No doubt it is a very critical juncture. So, due to this corona, everybody is stuck in the home. So, it's very difficult periods. So, I just pray to God, stay safe, stay home. So, in this critical juncture, the face-to-face interaction it's very difficult. So that's why it's very difficult to go to study center. So this online platform, the true sense the digital mode is going to success. The open and distance education without digital mode, it's not possible. So we are just bridge the gap. So we are reaching to learners in their home. The objectives of IGNO is reaching to unreach or reaching to the doors of the learner. True sense, it's going to success. So I request to all the learners, please kindly tell your friends to join the BA Sociology class because the very good academic counselors are taking your class. So this is the right kind of opportunity to attend the sociology class is going on. So I must thanks to Dr. Manas Dakua. No doubt he's a very good academic counselor. His teaching style is very good. He's excellent in teaching. So I must thanks to Dr. Manas because out of his busy schedule, so he accepted our invitation with a short notice. So thank you, sir. So Thank thank you. you, learner. Those that joined today's session, and I request to all the learners, whoever you know, you tell your friends to join. The class is going on the BS Socialist. It will go off to 27th of July. So, and I request all of you kindly write your enrollment number and name in the chat box because this is the attendance. So, I request to all the learners tell your friends also because attendance is required now. So, tell them they should join. And those that not, missed the first and second class, we had uploaded the video in our IGNO RC Bhubaneswar YouTube channel. So you can go through there and you can listen whatever you had left it out. So with these words, I welcome once again to Dr. Manas and I hand over the session to Dr. Manas. Welcome you, sir. Thank you, sir. So, Sir, dear learners, yes, Yeah, tell me. good evening, sir. Sir, Good evening. I have some friend from Delhi. Actually, I am from Bangalore. I have some friend from Delhi for same subject, but they have some language problem here. That's why they did not. They don't want to join the class. No, if they don't want to join the class, then tell them because sir is telling both the language, English and Odia. Because why I'm telling why he is speaking Odia, the problem is that the Orissa students are much in number. So that's why he's mixing the language. Okay. So tell them if they want to join, they can join. Okay. Okay, sir. You are from which place? Sir, I am from Bangalore. You are from Banaras, Bangalore. Bangalore. Okay, thank you. Whoever you know, if you know anybody, tell them to join. Okay. Okay, sir. Go ahead, Manas sir. okay, okay. Good evening, dear learners. Okay,
concepts of social stratification. Then we touch some parts of approaches of social stratification. We clear about the concepts, approaches, then discuss about some important concepts like status, power, wealth, many things we discussed. Okay, so today we'll discuss about some other blocks. Okay, so those who are the new learners, they should know that we have 8 blocks and 32 units. Okay, till now we cover many things, so don't worry, we will cover within times. Okay, so today we'll start with some other important blocks. So today we'll intensively, means pretty deeply, we will discuss about all the things. Okay, so those who are the new learners, just for them, simply I will repeat again the same concepts. Okay, so first is, what is stratification? The stratification means what? The strata or layers. Okay, so examples are caste, class, state, gender, ethnicity. So these are some of the concepts of social stratification. So yesterday also we discussed about some students, they have some doubts regarding what is ethnicity, because ethnicity is a new terms, and for the ଯୋଉମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଏଟା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ, କାହିଁକି ନା କନସେପ୍ଟ ଯାକ ବହୁତ ଟିକେ ଟଫ୍ ଆଉ ବୁଝିବାରେ ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ। ତ ସେଥିପାଇଁ I repeat all these things in both ଓଡ଼ିଆ and English. So learners, kindly cooperate with me. Okay, if you have any doubt, you can ask me later, no problem. ଯାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ଲାଷ୍ଟ କୁ ପଚାରି ପାରିବେ କନସେପ୍ଟରେ। ସୋ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ବ୍ଲକ୍ 3 ରେ ଏଥନିସିଟି ଅଛି। ଓକେ, so ethnicity means what? No, it's simply it's cultural differences, because India is a country, particularly in case of India. India is a country of unity in diversity. We are a diversified country. So in India, we have both unity, both diversity. So from diversity, we can discuss about this ethnicity. So ethnicity माने कौन? ना ethnicity माने होची cultural differences. So culture is a important term in sociology, very important. So in previous class also I discussed, पूर्व class रे ମୁଁ already କହିଥିଲି ଯେ why ଗୋଟେ ଲୋକ ଆଉ ଗୋଟେ animals with a difference କଣ? मैम जो कहे man is a social animals. Why man is a social animal? Man is a social animal because of the culture. Okay, so culture differentiate man and animals. So ethnicity means what? Na ethnicity means what? Na cultural differences. The first ଗୋଟେ doubt ଆସିବ ଯେ what is culture? In day to day life ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ଏଇ word ଟା use କରୁଛେ, culture ବା ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆ student ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଂସ୍କୃତି। ତ ଏ ସଂସ୍କୃତି କଣ? ଆମେ easily use କରିଦଉଛେ ଏଇ word ଟାକୁ, term ଟାକୁ। In general we use every day that what is culture, a culture, Indian culture, western culture. तो ये culture कौन? ना culture is a way of life, simple terms ରେ କହିବାକୁ ଗଲେ। So culture consists of many things, everything. For example, culture consists of knowledge, ideas, traditions, okay, everything. So this culture means what? Na it is a very difficult kind of a terms. Okay, we use it easily, ଆମେ ୟାକୁ easily use କରୁଛେ, but ତାକୁ explain କରିବା ବହୁତ difficult. Okay, so ସେଇଥିପାଇଁ culture in simple terms, it is a way of life. The way of life vary करे, different countries हो, by different region हो, by different state हो, the culture vary करे. So ethnicity means what? Na cultural differences. The cultural difference ଆସିବ। ମୁଁ ଆହୁରି ଇଜି ୱାର୍ଡରେ ଆହୁରି ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆର କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ କହିବା, ସୋ ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ମେନଲି ବହୁତ ରିଲିଜିଅନ୍ସ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କାଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟ୍ରାଇବାଲ ଗ୍ରୁପ୍ସ ବି ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ୱେ ଅଫ ଲାଇଫ ତ ସେମ୍ ନାହିଁ ନା, ଡିଫରେନ୍ସେସ୍। ଇଟ୍ସ ମେ ବି ଆବାଉଟ ଫୁଡ, ଡ୍ରେସିଂ ପାଟର୍ନ ହଉ ବା ଯାହା ବି ହଉ, ସବୁଥିରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆସୁଛି। ସୋ ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସଟା ହିଁ ହଉଛି ଏଥନିସିଟି, କଲଚରାଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍। ତ ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟେକ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଫ ରିଲିଜିଅନ।
So in religion there is differences. Okay, so different religions বা different religions ସେମାନେ different ତାଙ୍କର rituals ଅଛି, practices ଅଛି. Okay, ହିନ୍ଦୁ, ମୁସଲିମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜୈନିଜିମ, ବୁଦ୍ଧିଜିମ, ଶିଖିଜିମ ସମସ୍ତଙ୍କର different ଅଛି. In caste also different caste they have also different cultures, rituals. ତ ସେଇଟା ଆದ್ರೆ ବହୁତ differences ଅଛି. So ସେଇଟାକୁ ହିଁ ଆମେ କହୁଛେ ethnicity. ଆଉ ethnicity ଟା ଗୋଟେ ଡାଉଟ ଆସୁଥିବ ଯେ ethnicity ଟା stratification ରେ କାହିଁକି ଆସିଲା? Okay, so like caste, class, gender. Sir, So request. Hello. hello, Sir, yes, ଗୋଟେ request. Sir, yes, tell me. ଆମେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖିବୁ ନା ଆପଣ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ତ କେମିତି ସେଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରିକି ଓଡ଼ିଆରେ କାହିଁକିନା ଦେଖ ଆମ ନାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହଁ ମେନ୍ ହଉଛି ମୁଁ ବହୁତ ଓଡିଆ ଇଂଲିଶ ରେ କହୁଛି, ବୁଝିଲ କି? ତ ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ଅଛନ୍ତି କିଛି ଆ ଭିତରେ, ତ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ, ତାପରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ପୁରା ପୁରା ଓଡିଆରେ ପଢେଇ ହବନି, ବୁଝିଲେ କି? ଟିକେ ତ ସେ ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଓଡିଆରେ ହିଁ, ମୁଁ ବୁଝଉଛି, ଯେତିକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି ସବୁ କରୁଛି ମୁଁ ଓଡିଆରେ ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ତା ପାଇଁ ଟେନସନ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ହଉଥିବ ତ ସେଇଠି ମତେ ତମେ ଆଉଥରେ ପଚାରି ପାରିବ, ହେଲା କି? ଓକେ। ଡେଫିନେସନ ସାର୍ ଟିକେ କହିଦେବେ ଓଡ଼ିଆରେ। ହଁ ହଁ ନା ନିଶ୍ଚୟ, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ପିପିଟି ନୋଟ୍ସ ଦେଇଦେବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲା କି? ମୁଁ ଡେଫିନେସନ ଯାକ ବି କହିଦେବି। ଓକେ, ଆଇ ଥିଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ବୋଧେ ତମେ ଆଜି ବୋଧେ ନୂଆ କ୍ଲାସ ଜଏନ କରୁଛ ବୋଧେ? ନା ନା ସେ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଜଏନ କଲୁଣି ଆମେ। ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ ନାଇଁ କିଛି ନାହିଁ। ନାଇଁ ଦେଖ ଟର୍ମସ ଯାକ ମୁଁ ଇଂଲିଶ ରେ କହିବି, ଡେଫିନେସନ ବି ଡାକିଦେବି, କିନ୍ତୁ ବୁଝେଇଲା ଆସିକୁ ଟିକେ ବହୁତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ମତେ ୟୁଜ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଓକେ, ହଁ, ତ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏଥନିସିଟି। ଇନ୍ ସିମ୍ପଲ ଟର୍ମସ ଏଥନିସିଟି ମାନେ କଣ ନା କଲଚରାଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍, କଲଚରରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆସେ। ଓକେ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ସୋସାଇଟି, ତ ସୋସାଇଟିର ଯେତିକି ଏଲିମେଣ୍ଟସ ଥିଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଲିମେଣ୍ଟସ, ଯେମିତି ଲାଇକନେସ୍, ଡିଫରେନ୍ସେସ୍, କୋଅପରେସନ, କନଫ୍ଲିକ୍ଟ। ସୋ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଲସୋ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଡିଫରେନ୍ସ ବି ଆମକୁ ଦରକାର ସୋସାଇଟିର ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସ ପାଇଁ। ତ ଏଥନିସିଟି ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ, ଏଇଥିପାଇଁ ନା କାହିଁକି ନା ଏଥିରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି, କଲଚରାଲ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍। ଆମେ ନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲ ଛଡା ଆମେ ଯଦି ଓଡିଶା ଲେବୁଲରେ ଦେଖିବା, ଓଡିଶାରେ ବି ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆମେ ଟିକେ ଯଦି କହିବା, କଲଚର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହଉଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ଓକେ, ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଇଜ ଏ ପାର୍ଟ ଅଫ କଲଚର। ତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଯଦି ଆମେ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବା, ଓଡିଶାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଜିଅନ, ଓଡିଆ ହଉଛି ଆମର ମଦର ଟଙ୍ଗ, ବଟ ତା ଦେହରେ ବି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପିପଲ, କଟକ ପିପଲ ହଉ, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ତ ଯୋଉ ଯୋଉ ଏରିଆ ଦେଖିବ, ସମ୍ବଲପୁର, ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଅଲଗା, ତ ଆ ଦେହରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଆସୁଛି। ଓକେ, ତାପରେ ସିମିଲାରଲି ଆମେ ଯୋଉ ରିଚୁଆଲସ ଅଛି ବା ଆମର ଯୋଉ ଫେଷ୍ଟିଭାଲସ ଅଛି, ତା ଦେହରେ ବି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଓଡିଶା କହିବା, ଓଡିଶା ମେଜରିଟି ପପୁଲେସନ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, 27% ଅଫ ପପୁଲେସନ ବିଲଙ୍ଗସ ଟୁ ଶିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ୍ସ। ତ ଟ୍ରାଇବାଲ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର ବି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ତାଙ୍କ ରିଲିଜିଅନ୍ସ। ଓକେ, ତ ସେଇ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କଣ ଦେଖୁଛୁ ନା ଏଇ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଟା ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ରେ କେମିତି ଆସୁଛି। ଓକେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଏ ବ୍ଲକର ନାଁ ଅଛି ଏଥନିସିଟି ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ, ଏଥନିକ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ। ତ ଏଥନିକ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ନା କଲଚରାଲ ରେ କେମିତି ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଇଡ ହେଇଛେ। ଓକେ, ଆ ମାନେ କଣ ନା କୋଉ କଲଚର ହାୟର ରେ ଅଛି, କୋଉ କଲଚର ଲୋୟର ରେ ଅଛି, ତ ସେଇଟା ହଉଛି ଏଥନିସିଟି। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଥନିସିଟି କି ଯିବା, ଆମେ ଅଲଗା ପାର୍ଟ କୁ ଟଚ୍ କରିବା, ଯେମିତି ଆମେ yesterday ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ କାଷ୍ଟ ଅଫ କ୍ଲାସ ବିଷୟରେ, ଆମେ ଇନ ଜେନେରାଲ ଖାଲି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, ଡିପଲି ଆମେ ଯାଇନଥିଲେ। ତ ଆଜି ଏଇ ଏଥନିସିଟି ସହିତ ରିଲେଟ କରିକି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ ଅଛି, ସୋ କାଷ୍ଟ ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ। ସୋ ଆମେ ଯଦି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ଦେଖିବା, ମୁଁ ଅଲରେଡି yesterday କହିଥିଲି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଇଜ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ବଟ୍ ଇନ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମସ। ସୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଅଛି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅଛି। ଓକେ, ବଟ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫର୍ମସ ରେ। ତ କୋଉଠି କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ଲାଇକ ଇଣ୍ଡିଆ, ସୋ କୋଉଠି କ୍ଲାସ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, କୋଉଠି ଷ୍ଟେଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି। ଓକେ, କୋଉଠି ଜେଣ୍ଡର ଡିଫରେନ୍ସିଏସନ ଅଛି, ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ଓକେ, ତ ଜେଣ୍ଡର କନସେପ୍ଟ ବି ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ, ତା ଦେହରେ ଏତେ ଡିପଲି ଆମେ ଯାଇନଥିଲେ, ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ। ତ ଜେଣ୍ଡରରେ ବି ସେମିତି ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି। ତ ତା ପାଇଁ ବି ଯେମିତି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଫ୍ରେଞ୍ଚ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ପାଇଁ ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା, ସେମିତି ଜେଣ୍ଡର ପାଇଁ ବି ସେମିତି ଆମର ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା।
ओके सो सेमिति आमे जदि सोशियोलॉजी रे देखिबा सोशियोलॉजी रे जेमिति आमे बहुत सारा थियोरी स्टडी कले डिफरेंट स्पेयर को देखिକି ଆମେ ଯେମିତି କ୍ଲାସ ପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ସବୁ ଥିଓରି ଷ୍ଟଡିଜ କଲେ ତ ସେମିତି କଣ ନା ଜେଣ୍ଡର ବି ସେମିତି ବହୁତ ସାରା ଥିଓରିଜ ଅଛି ତ ଆମକୁ ଥିଓରିଜ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ତ ଥିଓରି ଜଷ୍ଟ ଖାଲି ଏତିକି କହିବି ତ ଜେଣ୍ଡର ମିନ୍ସ ଯେ ଜେଣ୍ଡର ପାଇଁ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ବି ବହୁତ ସାରା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଓକେ ତ ଆମର ଯୋଉ ଅଛି ଗୋଟେ ବ୍ଲକ ଅଛି ଆଉ ୟୁନିଟ୍ସ ଅଛି ଯେ ଜେଣ୍ଡର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଆ ମାନେ କଣ ନା ଜେଣ୍ଡର ଡିସିକ୍ରିମିନେସନ କେମିତି ହେଲା ତ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ରିଭୋଲ୍ଟ ବି ହେଇଥିଲା ଓକେ ତ ତାକୁ ସୋସିଓଲୋଜିରେ କୁହାଯାଏ ଫେମିନିଜମ ଓକେ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଏ ଓକେ ସୋ ଫେମିନିଜମ ମାନେ କଣ ନା ଫାଇଟ୍ ଫର ଦ ରାଇଟ୍ସ ଅଫ ଓମେନ ଓକେ ସୋ ଓମେନ ମାନଙ୍କର ଓକେ ଓମେନ ମାନଙ୍କର ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ଲଢେଇ ହୁଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଫେମିନିଷ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତ ବହୁତ ସାରା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ତ ଯେମିତି ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କହିଛି ଅଲରେଡି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ର ମେନ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ହଉଛି ପାୱାର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ ୱେଲ୍ଥ ଓକେ ଏଇ ତିନିଟା ଦରକାର ତ ଏଇ ତିନିଟା ରହିଲେ ହିଁ ସୋସାଇଟିରେ କଣ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସିବ ତ ହକ୍ ଯୋଉ କହୁଛେ ଆମେ ରାଇଟ୍ସ ପଲିଟିକାଲ ହଉ ଇକୋନୋମିକ ହଉ ସୋସିଆଲ ଏଷ୍ଟରଡେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲେ ଜେଣ୍ଡର କେମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା କେମିତି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ହେଲା ଓକେ ଷ୍ଟାଟସ ରେ ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଲା ତ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ ହଉଛି କଣ ନା ଷ୍ଟାଟସ ଓକେ ତ ଷ୍ଟାଟସ ଟା ନିହାତି ଦରକାର ତ ଷ୍ଟାଟସ କିଛି ବି ହେଇପାରେ ଇକୋନୋମିକ ଷ୍ଟାଟସ ହେଇପାରେ ପଲିଟିକାଲ ଷ୍ଟାଟସ ହେଇପାରେ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ହେଇପାରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ବା ଜେଣ୍ଡର ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ତ ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଯୋଉ ମୁଁ ଫେମିନିଜମ ଭିତରେ କହିଲି ଲିବରାଲ ଫେମିନିଜମ ହଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ସୋ ଲିବରାଲ ଫେମିନିଜମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କଣ ପାଇଁ ନା ଇଟ ଇଜ ଫର ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସ ଓକେ ସୋ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଲିବରାଲ ଫେମିନିଜମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ସୋ ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ନା ଭୋଟିଂ ପାୱାର ସୋ ଲିବରାଲ ଫେମିନିଜମ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଫେମିନିଜମ ଯୋଉ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଟା ଓମେନ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ଓକେ ସୋ ଷ୍ଟାଟସ ଯୋଉ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଯେ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାଉଛି ଷ୍ଟାଟସ ସେ ଷ୍ଟାଟସ ଟା ହିଁ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ କରୁଛି ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି କ୍ରିଏଟ କରୁଛି ତ ତା ପାଇଁ ଫାଇଟ ହଉଛି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତିନିଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଲିବରାଲ ଫେମିନିଜମ social feminism and radical feminism तो लिबरल फेमिनिज्म कौन ना लिबरल फेमिनिज्म स्टार्टेड इन इंग्लैंड ओके सो एटा स्टार्ट ହେଇଥିଲା women ମାନଙ୍କ political rights ପାଇଁ voting rights ପାଇଁ ଓକେ କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ଭୋଟ ଦେବାର ତ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ସୋସିଆଲ ଫେମିନିଜମ ବା ମାର୍କ୍ସିଷ୍ଟ ଫେମିନିଜମ କଣ ଆ ଫେମିନିଜମ ମାନେ ଥିଲା ଏଇ ରାଇଟ୍ସ ଟା ଥିଲା ଇକୋନୋମିକ ରାଇଟ୍ସ ଓକେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟା ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ରାଇଟ୍ସ ଓକେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଭୋଟିଂ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଥିଲା ଇକୋନୋମିକ ପାଇଁ ଓକେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ ଇକ୍ୱାଲିଟି ପାଇଁ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଅଫ ଇକୋନୋମି ଆମେ ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ କେସ୍ ଦେଖିବା ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବା ୱେଜ ଯୋଉ ଡେଲି ଲେବରର୍ସ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଆମର ଇକ୍ୱାଲିଟି ଅଛି ବଟ ବିଫୋର ଦିସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ସୋ ସେଇଠି ଅନଇକ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ଆମେ ଯୋଉ କହୁଛେ ଜେଣ୍ଡର ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟୁ ଲର୍ଣ୍ଣର ସେମାନେ ଆଗ ଜାଣନ୍ତି ଜେଣ୍ଡର ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ଜେଣ୍ଡର କନସେପ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛେ କିନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଡର ମାନେ ହଉଛି ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ ତ ଜେନେରାଲି କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଏଇଟାକୁ ସୋସିଓ କଲଚରାଲ ନ କହିକି ବେଶୀ ଏଇଟାକୁ ବାୟୋଲୋଜିକାଲି ଧରାଯାଏ ଓକେ ଯେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଓମେନ୍ସ ଆର୍ ଦେ ଆର୍ ୱିକର ଦାନ ମେନ୍ସ ଓକେ particularly in physical labor ତ ଏଇଟା inequality ନୁହଁ ନାଇଁ so society stratified on the basis of this on socio-cultural basis ଓମେନ ମାନଙ୍କର ଡିସିଜନ ମେକିଂ ପାୱାର ନାହିଁ ସେମାନେ କମ ୱେଜ ପାଇବେ ଓକେ ସେମ ହାର୍ଡ ୱାର୍କ କରିବେ ବଟ୍ ମେଲ ମେମ୍ବର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ୱେଜ ମିଳିବ ଫିମେଲ ମେମ୍ବର୍ସ କମ ୱେଜ ମିଳିବ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିସକ୍ରିମିନେସନ କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି କ୍ରିଏଟ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ତ ଆ ଦେହରେ ହିଁ ସୋସାଇଟି ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫାଇଡ ହେଇଯାଉଛି ଓକେ ସେଇଥିପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ହଉ କି ମେନି ପାର୍ଟସ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ଦେଖିବା particularly India a patriarchal society patriarchy ଗୋଟେ sociological terms confuse ହଉତ patriarchy means what ନା male dominated society ମାନେ ଯୋଉଠି ମାନେ male ମାନେ
माने अधिक डिसीजन मेकिंग पावर था ओके तो सेई जगह रे डिस्क्रिमिनेशन होउची ना नहीं एठी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हैला ना नहीं ओके ऑल आर इक्वल आम जदि डेभलपमेंट देखिबा गोटे सोसाइटी डेभलपमेंट की जा हो बोथ कंट्रीब्यूट बोथ मेल फीमेल दिन दी जण कंट्रीब्यूट करछु बट एठी बेसी प्राधान्य दिया जाउची बा इंपोर्टेंस दिया जाउची मेल मेंबर को तो सेइथि पई एई जो डिस्क्रिमिनेशन बा इनइक्वालिटी थिला जेंडर रे पर्टिकुलर इन इकोनॉमिक स्फीयर रे तो ताकू दूरेया पई हेतला सोशल बा मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट एटा हेतला थर्ड टा थिला रैडिकल फेमिनिज्म रैडिकल फेमिनिज्म कोन मु बारंबार कहूची जे एटलीस्ट फेमिनिज्म मीन्स व्हाट ना फाइट फॉर द राइट्स ऑफ वुमेन ओके सो नारी मानकर जो राइट्स टाकू पाइबा पई ए मूवमेंट होची तो ए जो थर्ड फर्स्ट टा थिला पॉलिटिकल सेकंड टा थिला इकोनॉमिक और थर्ड टा थिला सोशल बा सब किछि मिसई कहि परा सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिक सब पई एटा को रैडिकल काई कुआ गला ना रैडिकल मीन्स होचे एक्सट्रीम एक्सेस जोटा है जे मु जेमिति प्रीवियस क्लासेस रे भी कहितली जेतले एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन हैला जेतले फ्रेंच रिवोल्यूशन हैला जेतले एक्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन हैला कैपिटलिज्म हैला सेतले भी रिवोल्ट हैला क्लास स्ट्रगल हैला सिमिलरली ए फेमिनिज्म बा जेंडर रे भी सेमिति जेतले एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन हैला बा वुमेन मानक राइट्स मिलिलानी तो सेतले से माने से मूवमेंट करथले रैडिकल मूवमेंट एटा को रैडिकल को गला एथि पई एटा एक्सट्रीम लेवल को जाइतिला तो आर कोन थिला मेन मोटो ना बिकॉज जेहेतु होल वर्ल्ड बा इंडिया कथा देखले जेहेतु आमे कहू एटी जे पैट्रियार्कल सोसाइटी तो तांकर व्यू थिला कोन ना ए पैट्रियार्कल लेस सोसाइटी ओके आमे जेमि कहू क्लास लेस सोसाइटी सेमि पैट्रियार्कल लेस सोसाइटी मींस मेल्स डोमिनेंस नथिबो ओके फीमेल डोमिनेंस थिबो because the main cause of exploitation is because of the status okay जो लो status अछि सेति पई ए मूवमेंट हेतले तो एटा थिला जेंडर तो एटा डिफरेंसेस थिला जेंडर डिफरेंसेस हमें एथनिसिटी भी डिस्कशन करलो केमिति एथनिसिटी रे डिफरेंसेस आसुची हम कल्चरल प्रैक्टिसेस रे डिफरेंसेस अछि हम थॉट्स रे डिफरेंसेस अछि ओके इवन इन इंडियन कल्चर रे भी एथनिक डिफरेंसेस अछि जे हम थिंकिंग प्रोसेस भी हमर अलगा अलगा जेमिति हमें कहि परिबा ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न एटा गोटे डिफरेंस ओके सेमिति डिफरेंट कास्ट रे भी सेमिति डिफरेंसेस अछि थिंकिंग रे डिफरेंट रिलीजन रे भी सेमिति अछि किछि रिलीजन किछि लिबरल आ किछि ऑर्थोडॉक्स जदि हमें देखिबा मेजॉरिटी रिलीजन्स आर वेरी ऑर्थोडॉक्स जदि हमें हिंदू रिलीजन देखिबा हिंदू रिलीजन माने बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप रो ओके एबे नॉट बेबी ऑर्थोडॉक्स बट इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स व्हाई ना बिकॉज इट्स कल्चरल पैटर्न जम संस्कृति होची कल्चरल पैटर्न हो तो सेटा होची बहुत कॉम्प्लेक्स ओके हम जदि अदर रिलीजन को देखिबा फॉर एग्जांपल लाइक जैनिज्म बुद्धिज्म सो सेमानक रिलीजन कोन ना वेरी सिंपल द प्रैक्टिसेस रिचुअल्स आर वेरी सिंपल मु प्रीवियस क्लास रे भी हम जो पढिथिलु मु कहिथिलि व्हाई मेनी रिलीजियंस एंड ओरिजिनेट इन इंडिया ओके सो जदि रिलीजन देखिबा हिंदू रिलीजन इज वेरी ओल्ड ओके बहुत बहुत वर्ष पुराना रो तो ता बाद भी इंडिया रे आउ सब रिलीजन काहे की माने उत्पत्ति हला हमें भी प्रीवियस क्लास रे हमें डिस्कशन करथले केमती religion also a important part of this differentiation stratification of the protestant ethic and spirit of capitalism पढ़िथिले तो ता द्वारा हमें केम देखिथिले जे केमिति ए जो कैपिटलिज्म ता ग्रो करी गला वेस्टर्न सोसाइटी रे आ काहे ईस्टर्न सोसाइटी रे ग्रो कलानी तो ता पथ मेन रीजन थिला रिलीजन ओके बा हम जो धर्म कहूचे तो सेटा मेन फैक्टर थिला काहे ना हम प्रिंसिपल्स हम बिलीव्स बहुत कॉम्प्लेक्स तो सेही पई ए डिफरेंसेस आसीगला कैपिटलिज्म आ नॉन कैपिटलिस्टिक स्टेट भितर तो आमे जतले एथनिक डिफरेंसेस कहूचे तो तादर कल्चर टा बहुत इंपोर्टेंट तो कल्चर वेरी करे को कल्चर वेरी बहुत सिंपल आ को कल्चर बहुत
କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ। ମୁଁ ଯେମିତି କମ୍ପେୟାର କଲି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଆଉ ଜୈନିଜମ ବୁଦ୍ଧିଜିମ, ସେ ଜୈନିଜମ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଗ୍ରୋ କଲା। ଓକେ, ସୋ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହିନ୍ଦୁ କଲଚର ର କିଛି ଲିମିଟ ମାନେ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ତାର କିଛି ଲିମିଟ ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଓନ୍ଲି ପୁରାଣରେ ହିଁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିପାରିବା। ଓକେ, ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଦେଖିବା, ଏନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ, ସୋ ଏନସିଏଣ୍ଟ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ହିନ୍ଦୁଇଜମ ଗ୍ରୋ କଲା କୋଉଠୁ ନା ଏର୍ଲି ବେଦିକ ଏଜ ରୁ। ଆମେ ଯଦି ବେଦିକ ଏଜ ଦେଖିବା ତ ଏର୍ଲି ବେଦିକ ଏଜ ଆଣ୍ଡ ଲେଟର ବେଦିକ ଏଜ। ସୋ ଏର୍ଲି ବେଦିକ ଏଜ ରେ ଆମେ ରିଲିଜିୟନ ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଜାଣିଲେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ରିଲିଜିୟନ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ମୁଁ ଏଇ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ନା ସବୁ ଲିଙ୍କ ଅଛି ଆ ସହିତ ଷ୍ଟାଟସ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ହଉ ଏଥନିସିଟି ହଉ ସବୁ ଲିଙ୍କ ଅଛି। କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବି, କ୍ଲାସ ସିଷ୍ଟମ ବି। କାହିଁକିନା ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଅରିଜିନ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ତା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ତ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଇଡିଆ ରଖିବାକୁ ଟିକେ ପଡିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଯୋଉ ପଢୁଛେ ଜେଣ୍ଡର ଡିସକ୍ରିମିନେସନ, ଓକେ, ବା ଏ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ହଉ ବା କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଏଇଟା ଅରିଜିନ କେମିତି ହେଲା, କୋଉଠୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଲା? ତ ତା ପାଇଁ ଆମକୁ ୱି ହାଭ ଟୁ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବେଦର୍ସ। ତ ବେଦିକ ଏଜ ରୁ ହିଁ ଏସବୁ ଆସିଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଜେଣ୍ଡର ଆଉ ଷ୍ଟାଟସ କଥା ଦେଖିବା ତ ଏର୍ଲି ବେଦିକ ଏଜ ଆଉ ଲେଟର ବେଦିକ ଏଜ, ଓକେ, ତ ଏର୍ଲି ବେଦିକ ଏଜ ରେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା। ଲାଟର ବେଦିକ ଏଜ ରେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଆସିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଟା ସିମ୍ପଲ ରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଛି। ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟିରୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ଆସିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ସିମ୍ପଲ ରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ବଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଇଜ ଦେୟାର। ଓକେ, ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଅଛି, ଏ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସେସ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟିଜ ଏଇଟା ସବୁ ଯୁଗରେ ଅଛି। ଓକେ, ବଟ ଆ ଫର୍ମ ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ସିମ୍ପଲ ରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଏର୍ଲି ବେଦିକ ଏଜ ଦେଖିବା ତ ଏର୍ଲି ବେଦିକ ଏଜ ରେ ସୋସାଇଟି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଥିଲା। ଯେମିତି ଆମେ ଡିସକସନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାसेସ ରେ, ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜେସ ଅଫ ସୋସାଇଟି, ସିମ୍ପଲ ସୋସାଇଟି ଆଉ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ସୋସାଇଟି। ଓକେ, ତ ସେଇଠି କଣ ନା ଏର୍ଲି ବେଦିକ ଏଜ ରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ତ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ସେତେବେଳେ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଥିଲା ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ। ଓକେ, ଯେହେତୁ ଆମ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ରେ କାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ, ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବା। ତ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଆମେ ଡିସକସନ କରୁଛେ, ଆଜି ତ ଆମେ ଜେନେରାଲି ୟୁଜ କରୁଛେ କାଷ୍ଟ। ଓକେ, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ, କ୍ଷତ୍ରୀୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର, ଆମେ ଏ ସବୁ କାଷ୍ଟ ୟୁଜ କରୁଛେ। ବଟ ଆମେ ଜାଣିନେ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହ୍ୱାଟ ଇଜ କାଷ୍ଟ, ହାଉ ଇଟ ଇଜ ଅରିଜିନେଟେଡ, ଏଟା କେମିତି ଅରିଜିନ ହେଲା, କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ଏ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା, ସେଇଟା ଜାଣିବା ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଯେବେ ପଢୁଛେ ଜେଣ୍ଡର ଡିସକ୍ରିମିନେସନ, ଯୋଉ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ହଉଛି, ଓକେ, ତ ସେଇଟା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ତ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆମ ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ। ଓକେ, ସୋ ଏର୍ଲି ବେଦିକ ଏଜ ରେ କଣ ନା, ଏର୍ଲି ବେଦିକ ବେଜ ସିମ୍ପଲ ସୋସାଇଟି, ଷ୍ଟାଟସ ଅଫ ଓମେନ ଇଜ ଭେରି ହାଇ, ବହୁତ ହାଇରେ ଥିଲା। ଓକେ, ଯୋଉମାନେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ପଢିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ବହୁତ ସାରା ଅଛନ୍ତି ମାନେ ଏମିତି ହାଇଲି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଓମେନ ଇନ ବେଦିକ ଏଜ, ଯେମିତି ଲୋପାମୁଦ୍ରା, ଗାର୍ଗୀ, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସେତିକି ରାଇଟ୍ସ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଓକେ, ତ ମୁଁ ପଢିଲା ଟିକେ ଲିଙ୍କ କରନ୍ତୁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଫେମିନିଜମ କଥା କହିଛି, ଯେ ରାଇଟ୍ସ ପାଇଁ କେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ତ ରାଇଟ୍ସ ମୁଭମେଣ୍ଟ କଣ ପାଇଁ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ସ ମିଳେନି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ତମକୁ ଡିସକସନ କରୁଛି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ହେଲା ନା, ଏର୍ଲି ବେଦିକ ଏଜ ଯୋଉ ଥିଲା, ଓକେ, ବେଦିକ ଏଜ ମାନେ ଯୁଗ, ଓକେ, ବୈଦିକ ଯୁଗ, ଓକେ, ପୁରାତନ ବୈଦିକ ଯୁଗ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଓଡିଆରେ କହିବା, ତ ସେଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଟସ ଅଫ ଓମେନ ବା ଓମେନ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଷ୍ଟାଟସ ଟା ହାଇ ଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଇକ୍ୱାଲିଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ମିନ୍ସ ଡିଫରେନ୍ସେସ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି, ବଟ ସେତେବେଳେ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଥିଲା ସୋସାଇଟିରେ। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଆଉ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆମ ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଅଛି କାଷ୍ଟ, କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ। ସୋ ସିମ୍ପଲି ଯେହେତୁ ଏଇ ଟର୍ମସ ଯାକ ନ୍ୟୁ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ନ୍ୟୁ, ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫରେ, ବଟ ଇଟ ଇଜ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ, ଆମେ ୟାକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଲାଗିବ। ବୁଝିଲ କି? ତ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ କହିଦଉଛି ତାପରେ ଓଡିଆରେ କହିଦେବି। So caste means what? Na caste is a segmental division of society on the basis of hierarchy, on the principle of endogamy
and exogamy. Okay. So ओडिया पिला टिके डिफिकल्ट डोंट वरी मु बुझेई देबी तुमको. तो आ माने कोन ना कास्ट सिस्टम टा होची सेगमेंटल डिवीजन. आमे जिन स्ट्रैटिफिकेशन माने को लेयर स्ट्रैटा स्तर जाको कुआ जाय. सो सेमिति कास्ट सिस्टम टा स्तर देई की जाय हेची डिफरेंट स्तर बा लेयर जाको कुआ जाय डिफरेंट स्तर. आ गोटे कोन ना हायरार्की. हायरार्की माने कोन ना मीन्स टॉप टू बॉटम. ओके. जेम जेमे कास्ट सिस्टम देखिले द्वारा सपोज ब्राह्मण्स ऑक्युपाई द हायर पोजीशन. ब्राह्मण माने यदि कास्ट स्ट्रक्चर देखिबा सेठी हायर रहउचंदी. तापर क्षत्रिय तापर वैश्य तापर शूद्र. सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की मीन्स स्तरणीकरण यदि हम कहया से स्तरणीकरण हे कि कोन ना एटा प्रिंसिपल ऑफ एंडोगामी एंड एक्सोगामी. सो ए टर्म्स भी न्यू लर्नर्स बा जो माने न्यू टू सोशियोलॉजी तांको बेटा बुझे को डिफिकल्ट होतो बट डोंट वरी बुझे देबी. तो एंडोगामी मीन्स व्हाट ना एंडोगामी इज द प्रिंसिपल ऑफ मैरिज. सो एंडोगामी माने होची ना मैरिज विद इन द कास्ट. सेटा अबे होची ना ने जति पर्टिकुलर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखिबा. ओके जेतु इंडियन ट्रेडिशन इंडियन नाम कल्चर इज वेरी ट्रेडिशनल. हमें बहुत सारा प्रिंसिपल्स मानु छ. तो विद इन कास्ट रे मैरिज करिया को कुआ जाय एंडोगामी. ओके. सो निज जाति रे जो मैरिज करंते ताको कुआ जाय एंडोगामी. आउट होची एक्सोगामी. सो एक्सोगामी कोन एक्सोगामी होची मैरिज आउटसाइड द गोत्र. मुझे ऑलरेडी कही ना एथनिसिटी माने कल्चरल डिफरेंसेस आउ कल्चर रे बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी अछि. जेमिति टर्म्स हमें देखिले जेमिति मैरिज रे हो बा कास्ट रे हो बहुत सारा डिफरेंसेस आसुची. तो सेठी कोन ना एक्सोगामी मींस मैरिज आउट द गोत्र. तो ए गोत्र रे भी डिफरेंसेस अछि. ओके. तो फॉर एग्जांपल हमें इन जनरल जे हमें देखिबा जदी हम डिफरेंट गोत्र नागेश्वर गोत्र हो कश्यप गोत्र. तो डिफरेंट कास्ट रो डिफरेंट गोत्र अछि. तो एटा डिफरेंसेस ना नाही. तो एटा होची एथनिक डिफरेंसेस. तो येली वैदिक एज रे ए कास्ट सिस्टम टा कॉम्प्लेक्स नथिला. ओके. मु जेमिति कहली कास्ट सिस्टम बा जाति प्रथा होची जे यह हायरार्किकली ओके टॉप टू बॉटम विभक्त होईची. आउ एटा किछि प्रिंसिपल ऊपर बेस्ड अछि. ओके. तो सेटा मु जतले कास्ट पढबी मु डिटेल रे तुमको कहि देबी तार कोन फीचर्स अछि फंक्शंस कोन आउ तार कैरेक्टरिस्टिक्स तापरे और चेंजेस केमिति असला कास्ट सिस्टम रे सेटा हम डिस्कशन करबा जतले मु डिस्कशन करबी कास्ट ऊपर. तो हमें डिस्कशन करथिले जे जो येली वैदिक एज विषय रे. तो सेता कोन ना जो प्रथम वैदिक सभ्यता थिला बा जुग थिला सेतले सोसाइटी एते कॉम्प्लेक्स नथिला और समाज एते कॉम्प्लेक्स नथिला. तो सेतले कोन थिला ना बहुत सिंपल थिला सरल थिला. तो सेठी नारी मान को तांको राइट्स दिया जाउथला. तांको स्थान बहुत उच्च रे थिला. ओके. एंड आ गोटे कोन मु जेमिति कहली कास्ट सिस्टम सेतले नथिला. ओके. तो आमे एबे कास्ट सिस्टम एते सिंपल कहली ना सब बळे एवोल्यूशनरी थ्योरी रे ही सब हेची. कास्ट सिस्टम भी एते कॉम्प्लेक्स नथिला. एवोल्यूशन माने कोन सिंपल रु कॉम्प्लेक्स हवा. तो आज हमें जदी कास्ट कहले कास्ट इज भास्ट माने कास्ट कहि देला माने हमें इमेजिन कर परिबन केते कास्ट अछन. सो आपण माने सुनिले आश्चर्य हेबे इन इंडिया देयर आर 6000 कास्ट आर देयर. ओके. तो हमें कास्ट कहि देला हमें खाली कहि दो जे ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य शूद्र ना. कास्ट भीतर भी सब कास्ट अछि. सब कास्ट रे पुणी टाइटल अछि. तो एमिति जदी हम हिसाब करिया इट्स अराउंड 6000 आसी जीवो. ओके. तो एते कॉम्प्लेक्स हैला काई सोसाइटी एते स्ट्रैटिफिकेशन बा ए विभक्तिकरण एते आसिला कोन बे. एटा जुग जुग देकी जाईची. ओके. सभ्यता पर सभ्यता जो जाईची सेटू से सिंपली कॉम्प्लेक्स हेची. तो कास्ट सिस्टम प्रथमे नथिला फास्ट ला वर्ण. मु कहिछि ना सोशियोलॉजी होची गोटे पूरा कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट. ओके. आमे सब जिंस यूज करूचे बट
आमे एक्सप्लेन करि पारने जेमिति कि मु कहूची समस्त जति कि लर्नर थे कंफ्यूज होते कास्ट जाति वर्ण सब समान लागुथबो ना ओके तो कास्ट माने तो ताकू आमे जदी ओडिया रे कहबा जाति तापर जाति की जदी आमे सिंपल टर्म में कहबा वर्ण ना सब डिफरेंस अछि ऑल आर सिमिलर बट देयर आर सम डिफरेंसेस किछ ना किछ डिफरेंसेस अछि तो ये जो कास्ट सिस्टम टा हला कास्ट इन इंडिया पर्टिकुलरली ओके मु जेमिति कहली स्ट्रैटिफिकेशन इज यूनिवर्सल ए जो विभक्तिकरण बा इनइक्वालिटी स्ट्रैटिफिकेशन चारिआडे अछि बट डिफरेंट प्रकार रे बा आमे जदी कहबा इन डिफरेंट फॉर्म्स रे स्ट्रैटिफिकेशन अछि तो पर्टिकुलरली इन अब आम जो ब्लॉक रे अछि आम ब्लॉक रे एटा काई के लिखा हला जे एटलीस्ट कास्ट इन इंडिया क्लास इन इंडिया तो मु जेमिति कहली आमे स्ट्रैटिफिकेशन को बोध भाव रे स्टडी करिबा इन जनरल एंड इन पर्टिकुलर सो इन जनरल जतरा आमे स्टडी करिबा इट इज यूनिवर्सल चारिआडे बट इन पर्टिकुलर स्टडी जतरा आमे करिबा स्ट्रैटिफिकेशन ऊपर सेतरा आमे इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे ही स्टडी करिया पड़िबो तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे हम स्टडी करिया पड़ले स्ट्रैटिफिकेशन फर्स्ट इंपोर्टेंट होची कास्ट ओके बा जाति ओडिया रे हम जाति कहूचे तो कास्ट रे ओरिजिन हेथिला वर्ण सिस्टम रो ओके तो वर्ण सिस्टम रो केमिति स्टार्ट हला मु जेमिति कहली सोसाइटी सिंपल रो कॉम्प्लेक्स केमिति होची तो जेमिति कहली जुग अर्ली वैदिक एज लेटर वैदिक एज तो जो प्रथम वैदिक जुग रे कहला ना सोसाइटी सिंपल थिला सेति पय सब किछि वुमेन मानक राइट थिला ओके कास्ट सिस्टम नथिला थिला वर्ण सिस्टम वर्ण को जदि आमे ओडिया रे कहबा कोन कहबा रंग वर्ण तो सेतरा कास्ट सिस्टम एक्चुअली कास्ट सिस्टम इज बेस्ड ऑन ऑक्युपेशंस ओके तो सेति पय आमे जदि ए जो कास्ट सिस्टम रो इतिहास को जिबा ए कास्ट सिस्टम कोठू उत्पत्ति नेला फ्रॉम वेयर इट्स ओरिजिन तो डिफरेंट थ्योरीज अछि कास्ट सिस्टम रो तो तादरे जेहेतु मु तुम बारंबार कहि सोशियोलॉजी गोटे कॉन्सेप्चुअल थियोरेटिकल सब्जेक्ट तो आमे जोटी कॉन्सेप्ट पढिया सेठी थ्योरी भी पढिया पड़ियो तो सेमिति हमर हिस्टोरिकल ट्रेडिशनल थ्योरी भी अछि तो तादरे गोटे थ्योरी होची डिवाइन ओरिजिन थ्योरी डिवाइन ओरिजिन ओके तो ये जो कास्ट सिस्टम टा जन्म नैथिला बाय वर्ण सिस्टम जन्म नैथिला डिवाइन ओरिजिन थ्योरी रू डिवाइन ओरिजिन मींस कोन ना कास्ट सिस्टम रो उत्पत्ति केम देला हाउ इट्स ओरिजिनेटेड तो एटा ओरिजिनेट हेथिला एई थ्योरी रू सो डिवाइन थ्योरी मींस व्हाट ना इन जनरल आमे जदि देखिबा जेहेतु आमे स्टडी भी मु डिस्कशन करितली जे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न कंट्रीज ईस्टर्न कंट्रीज ना बिकॉज़ वेस्टर्न कंट्रीज आर प्रोटेस्टेंट एथिक्स को फॉलो करंती एते रिलीजियस नोंती बट ईस्टर्न कंट्रीज बा एशिया हो बा इंडिया हो ए माने बहुत रिलीजियस तो सब किछि से माने रिलीजन से तो लिंक करंती ओके सो जेमिति आमे जदि सिंपल टर्म्स रे आमे देखिबा सिंपली आमे जोटा आमे सिखि आसी छ हम फोर फादर्स पेरेंट्स को जे आमे आमे भगवान को जन्म नेछ ओके तो भगवान इज द क्रिएटर जाय को जाय तो इन जनरल आमे जदि हिंदुइज्म देखिबा हिंदुइज्म रे को जाय ब्रह्मा इज द क्रिएटर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स सी होचन पिता तो ये डिवाइन ओरिजिन रे कास्ट सिस्टम केमिति स्टार्ट हैला ना इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट ना बिकॉज ऑफ आवर डिवाइन प्रिंसिपल्स माने कोन ना कास्ट सिस्टम ओरिजिन हेची गोटे डिवाइन माने भगवान तो ताको जे पुरुष सूक्त आमे जे देखिबा तो ताको जे पुरुष सूक्त बा आमे ब्रह्मा कहि परिबा तो ओरिजिन फ्रॉम ब्रह्मा ताको आमे कहूचे ह्यूमन बीइंग्स अब जो कास्ट सिस्टम वर्ण सिस्टम स्टार्ट है तो इंटरेस्टिंग लगे तुमको सुनिया को एटलिस्ट जानी थे बहुत बट जेहेतु एटा भी आल्सो पार्ट ऑफ हम कास्ट सिस्टम रे अछि तो हमको टिके डिस्कशन करिया को पड़िबो तो कोन ना माने जो ब्रह्मा रहले बा जो पुरुष सूक्त हम कहि परिबा तो एई थ्योरी टा आस्तला मनुस्मृति ओके मनुस्मृति रे आछि तो तादरे कोन ना डिवाइन ओरिजिन माने कोन
ना से जो पुरुष सुक्त रहिले बा जो भगवान रहिले तांकर डिफरेंट पार्ट्स रू डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स ओरिजिनल तो सही अनुसार ही वर्ण सिस्टम आरंभ होला कास्ट सिस्टम नो कास्ट सिस्टम पर आस्थिला तो जो माने सपोज सिंपली टर्म्स रे सपोज ब्रह्मा को मुखरु जो माने जन्म होला दोज हु आर बोर्न फ्रॉम द माउथ ऑफ द ब्रह्मा दे नोन एज ब्राह्मण्स ओके सो कास्ट सिस्टम वर्ण सिस्टम किसी डिफरेंस नहीं डिफरेंस टा मु कहबी बट सेम थिला ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र so those who are originate from the mouth of the brahma they known as brahmins why ସେମାନେ କାହିଁକି କୁହାଗଲା ନା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୁଖରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୂଜା ପାଠ କରିବେ ନଲେଜ ଦେବେ so they will preach they will teach so ଏଇଟା ଥିଲା so those who are origin from the soldier okay so ମୁଖରୁ ଯୋଉମାନେ ଜନ୍ମ ନେଲେ ସେମାନେ କଣ ହେଲେ ନା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୋଉମାନେ କାନ୍ଧ ओके सो कांध माने इज मसल पावर ओके तो से मसल पावर माने जोडू जो माने दोज हु आर बोर्न फ्रॉम द सोल्जर्स सो दे नोन एज क्षत्रियस तो क्षत्रियस मानकर मेन ऑक्युपेशन कोन युद्ध करिबा बा प्रोटेक्ट करिबा ओके तो सेटा रहला तो आ अनुसार एटा को वर्ण भी कुआ गला काहे कि ना सेही अनुसार को कलर भी कुआ गला एक सोशियोलॉजी इज अ वेरी न्यूट्रल सब्जेक्ट ओके सो आधेरे आमे एमिति भी किछि क्रिटिकल डिस्कशन करिबा जोटा कंट्रोवर्शियल हे पारे बट सोशियोलॉजी इज न्यूट्रल फॉर एग्जांपल जेन हम कास्ट सिस्टम हो बा वर्ण सिस्टम हो कि रिलीजन ऊपर हो एटा बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स तो सेहिते पे हमको जहां भी डिस्कशन कलासु डियर लर्नर्स तो केबे सेमिति डिस्क्रिमिनेशन भाबिबोनी ओके से कास्ट हो रिलीजन को नै कि सेमिति केबे भी हबोनी ओके कैन आवर न्यूट्रल सब्जेक्ट आवर मेन इंटेंशन इज व्हाट ना टू अंडरस्टैंड हमर मेन काम होची हमको सब्जेक्ट बुझियार अछि तो ता भीतर जदी एमिति एउडा जो अछि तो ता भीतर तमे डिस्क्रिमिनेट फील करिवोनी जे पातर अंतर बा एउडा किछि नै कैनेडा हमर स्ट्रैटिफिकेशन माने ही पातर अंतर स्ट्रैटिफिकेशन माने ही होची इनइक्वालिटी बट हमको स्टडी करिया पड़िबो जेहेतु हम सब्जेक्ट रे अछि तो सेइतवें कहतली जो माने मुखरु जन्म हेले से माने होचंदी ब्राह्मण आ वर्ण सिस्टम माने जेहेतु वर्ण माने कहथिली होची रंग बा कलर तो जेहेतु मुखरु जन्म नेले से माने दे टीच प्रीच दे वर्शिप द गॉड और से माने कलर थिला व्हाइट ओके देन कम टू द सोल्जर ओके जो माने ब्रह्मांकर बा से पुरुष शक्तंकर कांधुर जन्म नेथिले दोज वर बोर्न फ्रॉम द सोल्जर से माने हेले क्षत्रिय ओके बिकॉज ऑफ मसल्स पावर तो सेति हेले तांका कलर हला रेड तापर नेक्स्ट दोज वर ओरिजिन फ्रॉम द थाई ओके सो से माने हे गले वैश्य ट्रेडिंग ओके आई मीन पेट भागर जो मान जन्म नेले से माने हे गले वैश्य ट्रेडिंग बा अन्य को खाद्य जोगाइबा तो तांका कलर हे गला येलो तापर दोज वर सर्विस टू ऑल दिस हाई कास्ट ओके तो से माने को गला शूद्र तंगु को गला ओके तो तांको आई मीन आमे कहले सर्विस टू ऑल एंड तांका कलर ब्लैक सो डोंट माइंड ता माने नो जे माने सब कास्ट कलर बेसिस रे जेहेतु एटा हिस्टोरिकली माने जेहेतु एटा थियोरिटिकली तो सेति पे किए माने सेमिति इनडिस्क्रिमिनेशन फील करिवनी ओके तो एई अनुसार कहला ना वर्ण सिस्टम थिला मनुस्मृति अनुसार बा आमे जो येली वेदिक एज रे कहू से अनुसार एटा थिला तो सेतले अनटचेबिलिटी नथिला बा एते जो हम एबे जे देखु जेते कॉम्प्लेक्स सोसाइटी एते कॉम्प्लेक्स कास्ट सिस्टम अछि सेतले नथिला बा सोसाइटी डिवाइडेड इनटू पोस्ट फोर वर्णस ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र on the basis of occupation and on the basis of their color okay so color और वृत्ति की नहीं की ही ए डिवीजन टा हेतिला स्ट्रैटिफिकेशन माने को ना डिवीजन तो डिवीजन टा हेतिला बट जेतला सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हे गला ओके तो मो प्रीवियस क्लासेस रे भी कहै छी सोसाइटी केम सिंपल कॉम्प्लेक्स हे तो सेहिति पे जेतला सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हैला
ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା, କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା, କ୍ଲାସ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲା, ଏମିତି ସବୁଥିରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଗଲା। ତ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ର ଆହୁରି ଗୋଟେ ତା ସହିତ ମୁଁ ଲିଙ୍କ କରିବି ସୋସିଆଲ ସ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ଆମ ଆଉ ଯୋଉ ଦିଟା କନସେପ୍ଟ ଅଛି କାଷ୍ଟ ଆଉ କ୍ଲାସ। ତ ଆର ମୁଁ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କହିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଯେ କାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଉ କ୍ଲାସ ହଉଛି ଆଚିଭ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଆସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ନା ବାୟ ବର୍ଥ, ଆମେ ଜନ୍ମଗତ ଯୋଉଟା ଆମେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ବା ପୋଜିସନ ପାଇଥାଉ ତାକୁ ଆମେ ଆସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଷ୍ଟାଟସ୍ କହୁଛୁ। ବଟ୍ କ୍ଲାସ ଟା ଆଚିଭ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଆଚିଭ୍ ମାନେ କଣ ନା ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିକି, ଯୋଉଟା ଆମେ ଆଚିଭ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସୋସାଇଟିରେ ପାଉଛୁ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଆଚିଭ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ କହୁଛୁ। ତ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିକି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ତ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ କଣ ନା, ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ କାଷ୍ଟ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଗୋଟିଏ, ଦିଟାକୁ ସିମିଲାର ସେ ସ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ର, ବଟ୍ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ କେମିତି ନା ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି କ୍ଲୋଜ ସିଷ୍ଟମ, ବଟ୍ କ୍ଲାସ ଆଣ୍ଡ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଓପନ ସିଷ୍ଟମ। ଆମର ଆହୁରି ଆମ ସବଜେକ୍ଟରେ ଆମ ଏଇ ବ୍ଲକ ରେ ଅଛି ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ଯୋଉ ଅଛି। ଓକେ, ମୋବିଲିଟି ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଅପୱାର୍ଡ ମୋବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୋବିଲିଟି, ସେଟା ଆମେ ସେଇ ବ୍ଲକରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ସୋ why this ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ଓପନ ନା ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ କାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁଛୁ। ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। କେମିତି ନା ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଅକୁପେସନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ହେଇଥିଲା, ବା ଆମ ବୃତ୍ତି, ଆମେ ଯୋଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ବୃତ୍ତି ଆମେ କରୁଛେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ହିଁ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଟା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଓପନ କଣ ପାଇଁ ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ କାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁଥିବ। ଜେନେରାଲ ଆମେ ଦେଖିବା କାଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ କରିହବନି, କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ କ୍ଲୋଜ ସିଷ୍ଟମ। ବଟ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମରେ ସେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଥିଲେ, ବଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉଥିଲା କାହିଁକି ନା ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅକୁପେସନ, ଯେମିତି ବ୍ରାହ୍ମଣ କାମ ହଉଛି ପୂଜା ପାଠ କରିବା, ଓକେ, ଟିଚିଂ ଦେବା, ବା ଯେମିତି କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କର ଯେମିତି ସୋଲଜର। ତ ଏଇଟା ଓପନ ଏଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ୍ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯଦି ସିଏ ତାର କର୍ମ ଅର ଇଟ୍ସ ଅକୁପେସନ ଠିକ ସେ ନ କଲା, ଦେନ୍ ତାର ଡାଉନୱାର୍ଡ ମୋବିଲିଟି ହେଇଯିବ। ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ କାମ ହଉଛି ଫାଇଟ୍ କରିବା, ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା, ଯଦି ଗୋଟେ କ୍ଷତ୍ରିୟ if a କ୍ଷତ୍ରିୟ learned Vedas, okay, gain knowledge, ସେ ଯଦି ବେଦ ପାଠ ପଢିଲା, ନଲେଜ କଲା, ସେତିକି ଗେନ୍ କଲା, ସିଏ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇଯିବ, ସେ ଷ୍ଟାଟସକୁ ଯିବ। ସିମିଲାରଲି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ लो कास्ट ଦେଖିବା, ଶୂଦ୍ର, ଓକେ, ଶୂଦ୍ର କାଷ୍ଟ ହଉଛି ସର୍ଭିସ, ପ୍ରୋଭାଇଡ ସର୍ଭିସ ଟୁ ଅଦର୍ସ। ବଟ୍ ସିଏ ଯଦି ବେଦ ଲର୍ନ କଲା ବା ମସଲ୍ସ ପାୱାର ଆଣିଲା, ତ ସିଏ ବି ସେମିତି କାଷ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ ଯିବ। ତ ଏଠି କାଷ୍ଟର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହଉଥିଲା, ଏ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଠି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରୁଥିଲା। ଓକେ, ସୋ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମରେ କଣ ନା, ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ଇଟ୍ ଇଜ ଓପନ ସିଷ୍ଟମ ବିକଜ ସୋ ଦେयर ଇଜ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଫ ମୋବିଲିଟି ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଆବିଲିଟି। ଓକେ, ସେଇଟା ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ, ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଫ ଏଣ୍ଡୋଗାମି। ମୁଁ ଯୋଉ କହିଲି ମ୍ୟାରେଜ ୱିଦିନ୍ ଦ କାଷ୍ଟ, ନିଜ କାଷ୍ଟ ଭିତରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବ। ଓକେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ, ଏଣ୍ଡୋଗାମି ଏକ୍ସୋଗାମି। ବଟ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମରେ ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ନଥିଲା, ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ପସିବଲ ଥିଲା। ଓକେ, ସୋ ଏନି କାଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାରି ଏନିବଡି। ତ ସେଠି ମ୍ୟାରେଜ ଯେକୌଣସି କାଷ୍ଟକୁ ଚାହିଁଲା କରିପାରୁଥିଲା, ଅକୁପେସନ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରୁଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଏଇଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଥିଲା, ଏତେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ନଥିଲା, ସବକାଷ୍ଟ ନଥିଲା, କିଛି ନଥିଲା। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଲାଟର ବେଦିକ ଏଜ ଆସିଲା, ଓକେ, ଏର୍ଲି ବେଦିକ ଏଜରେ ବହୁତ ସିମ୍ପଲ, ଲାଟର ବେଦିକ ଏଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଲା ନା ସୋସାଇଟି ସିମ୍ପଲରୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଗଲା ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରୋସେସରେ। ତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଗଲା କଣ ନା ସବୁଥିରେ, ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର କହିଛି, society is a web of social relationship. ୱେବ୍ ଅଫ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପ ମାନେ କଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ। ତ ଆମେ ବିନା ରିଲେସନରେ ସୋସାଇଟିରେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ କରିବା ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ପସିବଲ। So we have to maintain relationship. So
kindly mute your तो एटा कौन ना इन जो रिलेशनशिप टा भी चेंज आसीगला सोसाइटी रे ओके स्टेटस रे चेंज आसिला रिलेशन रे चेंज आसिला सबुतरे चेंजेस आसीगला तो ये जो बर्नर सिस्टम टू कास्ट सिस्टम ओरिजिन केमिति हला ना बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लेक्सिटी तो मुझे में कहली एलिथेटिक एज रे जो बर्नर सिस्टम रे स्टेटस वुमेन आई थिला रिजिड नथिला बर्नर सिस्टम बट लैटर वैदिक एज रे कौन हैला ना रिजिड हे गला और सेठू स्टार्ट हैला कास्ट सिस्टम ओके तो कास्ट सिस्टम स्टार्ट हैला कास्ट सिस्टम रे ही बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी आसिला ये जो चारिटा बनता ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तादरे आउटली कास्ट आसीगला अनटचेबिलिटी आसीगला सबकास्ट आसीगला और सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स हे गला ए जो स्ट्रैटिफिकेशन बा इनइक्वालिटी टा बहुत बढ़ी गला ओके तापर स्टेटस ऑफ वुमेन तो जेहेतु कास्ट सिस्टम एते कॉम्प्लेक्स हे गला रूल्स रेगुलेशंस आसी गला तो सेठी जो स्टेटस टा थिला स्टेटस ऑफ वुमेन भी डिक्रीज करी गला जेमति एलएजी बेस रे स्टेटस बहुत थिला बट आज रे बहुत कमी गला तो सेटा कोन हैला ना स्टेटस टा डिक्रीज करी गला तापर आ गोटे जिंस कोन ना एलिवेदिक एज रे रिलीजियन एते कॉम्प्लेक्स नथिला बहुत सिंपल थिला रिचुअल्स माने को हम जो पूजा पाठ हम जो पद्धति हो हम जो संस्कार करछे तेरा बहुत सिंपल थिला बट लेटर वैदिक एज रे बहुत कॉम्प्लेक्स हे गला ये जो कास्ट सिस्टम बा जाति प्रथा तो बहुत सारा जाति आसिले स्टेटस वुमेन कमी गला आउ कोन हैला ना रिलीजियस कॉम्प्लेक्सिटी ओके जो हमें एथनिक डाइवर्सिटी कहूचे तो सेही डाइवर्सिटी टा बढ़ी गला लेटर वैदिक एज तो डिफरेंट रिलीजन आसिला तो आमे जदी वेद पुराण कहूचे एली वैदिक एज रे हम चारटा वेद दिला ओके तो बट लेटर वैदिक ना बहुत सारा वेदस तार उत्पत्ति हैला यदि आमे महाभारत रामायण कहबा सेडार सब उत्पत्ति हैला सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स हे गला डिफरेंसेस कोन आसिला ना डिफरेंस ये आसिला ना प्रिंसिपल चेंजेस आसी गला प्रिंसिपल कोन ना एलिवेदिक एज रे सो देयर इज रिस्ट्रिक्शन इन मैरिज ओके सो रिस्ट्रिक्शन थिला नथिला बट कास्ट सिस्टम रे रिस्ट्रिक्शन आसी गला एंडोगामी प्रिंसिपल एक्सोगामी प्रिंसिपल एमिति आसी गला आउ सबकास्ट आसी गला सोसाइटी कॉम्प्लेक्स गला तो एबे लर्नर्स क्लियर हैला एटलीस्ट आमे जे कहू जेबे कास्ट सिस्टम रा ओरिजिन केमिति हेतिला तो सेटा ओरिजिन हेतिला डिवाइन काइंडली म्यूट योर फोन तो एमति रे ही ओरिजिन हेतिला तो सेठू हमें कास्ट तो नाउ यू क्लियर दैट हाउ कास्ट सिस्टम इज originated तो एबे आमे डायरेक्ट आसीबा तो हमें डिस्कशन करिबा कास्ट कोन कास्ट ऑलरेडी हमें टिके तमरा आईडिया आसीथिबो जे जो जाति प्रथा जो हम जाति वर्ण कास्ट भितरे कोन ना कास्ट सिस्टम हम जेतले कहूचे कास्ट सिस्टम कहला माने होची जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो हमें सेटा को हमें ओडिया रे भी कहले हम जाति कहि दोचे बट एक्चुअली डिफरेंस होची कोन कास्ट और जाति भितरे ना कास्ट कहले हमें चारिटा स्तर को ही कहूचे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बट हमें जेतले जाति कहूचे सेटा होची सब कास्ट ओके तो ताको हम सब कास्ट कहूचे आ वर्ण हमें जेतले कहूचे सो वर्ण इज बेस्ड ऑन कलर एंड ऑक्युपेशंस ओके तो वर्ण सिस्टम रे ऑक्युपेशन चेंज होतला बट कास्ट सिस्टम रे ऑक्युपेशन चेंज करि परिबे नै इट इज फिक्स्ड सो वर्ण व्यवस्था होची क्लोज ओपन सिस्टम and caste system is closed system okay तो एटा थिला origin of caste so एबे हम डिस्कशन करिबा caste system ऊपर okay so caste system रे हम डिस्कशन करिबा पर्टिकुलरली इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे जे caste हम तो जानिले origin केमि थिला caste रो okay तो एबे हम डिस्कशन करिबा its characteristics of caste okay then what are the function and dysfunctions of caste then we will discuss about the changes केमिति आसिला because change is the unchangeable law of nature
So change the compulsory जे मैं कहली stratification टा universal सेମିତି change also universal change आसीबो तो ये जो caste system तो मु definition कहि दूची आउ थरे both in ओडिया इंग्लिश रे कहि देबी so caste is a segmental division of society on the basis of hierarchy and on the basis of some principles of endogamy and exogamy तो ସେଇଟା ହଉଛି ତାର definition ओके तो ओडिया रे कहया गले पुणी कहि दउची जे जाति प्रथा जो आमे कहूचे कास्ट सिस्टम जो कहूचे कास्ट सिस्टम माने कोन ना एहा समाज रो विभक्तिकरण आउ एहा विभिन्न प्रिंसिपल्स उपरे आधारित से प्रिंसिपल कौन ना एंडोगामी एंड एक्सोगामी कहना एंडोगामी एक्सोगामी की ओडिया रे बहुत डिफिकल्ट हो किंतु बुझिया पे एति जाना एंडोगामी माने विदिन द मैरिज विदिन द कास्ट एंड एक्सोगामी मैरिज आउट इन द गोत्र माने गोटे होची जाति मध्य रे बाहावा आ गोटे होची गोत्र बाहरे बाहावा ओके तो एडा होची प्रिंसिपल्स तो एबे हमें डिस्कशन करिवे जो कास्ट सिस्टम इन इंडिया आर मेन फीचर्स कोन व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कास्ट सिस्टम so main first feature is segmental division तो segmental division भी तमे क्लियर हे जिवो जे it's a stratification कारण stratification means स्तरीकरण ओके different स्तर त माने कास्ट सिस्टम रे जेहेतु it is a segmental division of society different segment रे विभक्त हे छि त माने कास्ट सिस्टम भी it's a part of social stratification तो first characteristic segmental division of society second होजी based on hierarchy hierarchy means what कौन ना top to bottom okay so stratification टा भी गोटे होची hierarchy okay जेमिति कास्ट सिस्टम हो क्लास सिस्टम हो बा पावर स्ट्रक्चर हो जेमिति डिफरेंट स्तर रे अछि तो सेमिति एटा होची hierarchy आउ टी इजीली तुमको बुझे दोची सपोज जदि हम जदि जेतु पावर गोटे स्ट्रैटिफिकेशन रो गोटे कांसेप्ट यदि हमें पावर देखिबा तो पावर भी डिफरेंट रे डिवाइडेड है फॉर एग्जांपल हमें यदि पॉलिटिकल पावर देखिबा ओके इफ यू डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल पावर सो पॉलिटिकल पावर टा केमिति डिस्ट्रीब्यूट है केस टेक द केस ऑफ इंडिया सो इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री हमारा डिफरेंट सिस्टम्स अछि ओके सो टॉप टू बॉटम हायरार्की केमिति तो केमिति फर्स्ट होती धर फॉर एग्जांपल इन इंडिया फर्स्ट हमार सेंट्रल गवर्नमेंट अछि देन स्टेट गवर्नमेंट देन डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट देन ब्लॉक देन विलेज लेवल एटा टॉप टू बॉटम नहीं हमर जब किछ डिसीजन मेकिंग निया जाए तो एटा टॉप टू बॉटम ही निया जाए ओके मींस आवर पॉलिटिकल सिस्टम इज सेंट्रलाइज्ड ओके तो फर्स्ट वाला सेंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक तो एटा एग्जांपल देवर माने होची कोन ना एटा देखंतु पावर टा केमिति डिस्ट्रीब्यूट होची बा डिफरेंशिएट होची टॉप टू हाई यस हायरार्की टा आउथरे कहबे हां हां कहि दे तो हायरार्की माने कोन ना हायरार्की माने होची उच्चरु माने जो स्तर अछि स्ट्रैटिफिकेशन माने तो हमें कहले ना डिफरेंट स्तर ओके तो ऊपरु तळ जांगे ओके फ्रॉम टॉप टू बॉटम हायरार्की माने होची माने जेमिति मो एग्जांपल देली जेमिति फर्स्ट रहला सेंटर तापर स्टेट तापर डिस्ट्रिक्ट तो समस्त पावर डिफरेंट कमी कमी आछि ना नै सेंटर पावर बहुत अधिका डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अधिका ओके तो सेति पई स्टेटस अधिका तमरो ओके सेंट्रल गवर्नमेंट रो ना लाउड जदी कहया धर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बीडीओ आउ सरपंच तो अंकर डिफरेंट माने पावर स्ट्रक्चर अछि ना माने पावर केमिति कमी कमी आछि माने ऊपर तळु जाय कमी कमी आछि ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट कर मेन डिसीजन पावर रहला ता तळे स्टेट गवर्नमेंट कर रहला ता तळे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तापरे ब्लॉक लेवल तापरे विलेज लेवल तो एमिति तो सेति में कास्ट सिस्टम टा होची इट इज बेस्ड ऑन हायरार्की ओके सो फर्स्ट होची सेगमेंटल डिवीजन स्तरीकरण तापरे हायरार्की होची ओके आ गुटे होची कोन ना इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंडोगामी जोड़ा मु कहली मैरिज विद इन द कास्ट
So endogamy means simply it is a principle or restriction ଆମେ ଯାକୁ କହିପାରିବା. Okay, not only a principle, it's a restrictions. ଯେମିତି କହିଲି କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା ପସିବଲ ନୁହଁ. ଓକେ, ଏବେ ହଉଛି ବଟ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଇଣ୍ଟରକାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ପସିବଲ ନୁହଁ. ସୋ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୋଗାମୀ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରାଯାଏ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରେ. ତ କାଷ୍ଟ ଏ ଯୋଉ ଏଣ୍ଡୋଗାମୀ ରେ ବି ବହୁତ ସାରା ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଅଛି. ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ଏଣ୍ଡୋଗାମୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ. ଓକେ, ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଫର ମ୍ୟାରେଜ. ତ ତା ଦେହରେ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ଅଛି. ଓକେ, ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଆମ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ରେ ମ୍ୟାରେଜ ତ ନାହିଁ, ସେଟା ତମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟି ବା ଅଲଗା କୋଉ ପେପରରେ ପଢିବ. ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ତମକୁ ଦେଇ ଦଉଛି ଯେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜେସ୍ ଅଛି ବା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି. ଯେମିତି କି ଆମ ଇନ୍ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ଅଛି ହାଇପରଗାମୀ ଆଣ୍ଡ ହାଇପୋଗାମୀ ମିନ୍ସ ଅନୁଲୋମ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରତିଲୋମ ମ୍ୟାରେଜ. ମାନେ କଣ ନା ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିଚ ଜାତି ଝିଅଙ୍କୁ ବାହା ହେଇପାରିବେ ବା ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଝିଅ ନିଚ ଜାତିର ପୁଅଙ୍କୁ ବାହା ହେଇପାରିବେ. ତ ଏଇ ସବୁ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ସବୁ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଫଲୋ କରାଯାଏ. ଓକେ, ସୋ ଆମେ ତିନିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଫିଚର୍ସ ଦେଖିଲେ. ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟାଲ ଡିଭିଜନ ଅଫ ସୋସାଇଟି, ନେକ୍ସଟ ହଉଛି ହାଇରାର୍କି, ଥାର୍ଡ ହଉଛି ଏଣ୍ଡୋଗାମୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଏକ୍ସୋଗାମୀ. ଓକେ, ସୋ ଏକ୍ସୋଗାମୀ ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ନା ମ୍ୟାରେଜ ଆଉଟସାଇଡ ଦ ଗୋତ୍ର. ସୋ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ. କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଆମର ଗୋତ୍ର ଅଛି. ଓକେ, ତ ଆଉଟସାଇଡ ଦ ଗୋତ୍ର ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ନା if someone marry within the gotra, they regarded as brother and sisters because they blood related. କାହିଁକି ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ କହିବା କିନସିପ. ଓକେ, ସୋ କିନସିପ ମାନେ କଣ ମାନେ ଆମେ ଯୋଉ ରିଲେଟିଭସ ଅଛି. ଓକେ, ତ ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି ସୋସାଇଟି ଯେ ୱେବ୍ ଅଫ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପ. ତ ଆମକୁ ନଟ ଓନଲି ଫ୍ୟାମିଲି ଦରକାର, ଆମକୁ କିନସିପ ବି ଦରକାର. ଫ୍ୟାମିଲି କହିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ବୁଝିବା? ଫ୍ୟାମିଲି କହିଲେ ଆମ ବାପା ମା ବା ଆମର ଯେତିକି କ୍ଲୋଜ ରିଲେଟିଭସ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା. ଓକେ, ସେ ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ କି ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ. ବଟ୍ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବି ଆମକୁ ଅଲଗା ରିଲେଟିଭସ ଦରକାର ଅଛନ୍ତି ଆମର. ଓକେ, ସୋ ଯେମିତି କି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ବହୁତ ଦୂର ରିଲେଟିଭ ବି ଅଛନ୍ତି, ପାଖ ରିଲେଟିଭ ବି ଅଛନ୍ତି. ଓକେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ମାନେ କିନସିପ କୁ ଓଡିଆରେ କହିବା ଡିଫିକଲ୍ଟ ହବ. ତ ମୁଁ କହିବା କଥା ଏତିକି ରିଲେଟିଭସ ଆମର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି. ତ ଜ୍ଞାତି ସେ ସାର୍। ହଁ ହଁ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ. ଓକେ, ତ ସେଇଟା କଣ ଆମେ ବି ଏତେ ୟୁଜ କରୁନେ ଏମିତି ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ. ସିମ୍ପଲି ଆମେ ରିଲେଟିଭସ କହୁଛେ ବା ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ. ତ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଯେତିକି ରିଲେସନ। ହଁ ହଁ, ନାଇଁ ନାଇଁ ନଟ ଓନଲି ମ୍ୟାରେଜ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହବ. ସୋ ଆମର ନାଇଁ, ଯୋଉ ରିଲେଟିଭସ ବ୍ଲଡ ରିଲେଟେଡ ସହିତ ମ୍ୟାରେଜ ରିଲେଟେଡ ଯେତିକି ସମ୍ପର୍କ ସେଗୁଡା ହେଲା ଜ୍ଞାତିତ୍ୱ। ହଁ ସେ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ. ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ଅଛି କିନସିପ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ ଥ୍ରୀ. ଗୋଟେ ହଉଛି ମ୍ୟାରେଜ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ଲଡ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଆଡପ୍ଟେସନ. ଓକେ, ଆମର କିଛି ବି ରିଲେଟିଭସ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରୁଛୁ ଧର ଯେମିତି ଆଡପ୍ଟେଡ ସନ୍ ଆମେ କହୁଛୁ ବା ଚିଲଡ୍ରେନ ସେମିତି. ସୋ ଏଇଟା ହଉଛି ସୋ ଏକ୍ସୋଗାମୀ ହଉଛି ମ୍ୟାରେଜ ଆଉଟସାଇଡ ଦ ଗୋତ୍ର. ଓକେ, ସୋ ଏଇ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ. ସୋ ନେକ୍ସଟ ଫିଚର ଇଜ ହ୍ୱାଟ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ହଉଛି ଯେ ଇଟ ଇଜ ବେସ୍ଡ ଅନ ସୋସିଆଲ କମେନ୍ସାଲିଟି. ସୋସିଆଲ କମେନ୍ସାଲିଟି ମାନେ କଣ ନା ଆମେ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଏଠି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ମ୍ୟାରେଜ ରେ ଅଛି, ସେମିତି ଆଦେହରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ହଉଛି ମିଶିବାରେ, ଇଣ୍ଟର ରିଲେସନରେ. ସୋସିଆଲ କମେନ୍ସାଲିଟି ମିନ୍ସ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ କରିବାରେ. ଓକେ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯେମିତି ହାଇ କାଷ୍ଟ ପିପୁଲ ଦେ କିପ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫ୍ରମ ଦ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଅର ଲୋ କାଷ୍ଟ. ଓକେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ କରନ୍ତି ସେମାନେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥାନ୍ତି. ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସୋସାଇଟି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଗଲା, ଏ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଆସିଗଲା, ଏଇଟା ସବୁ ଆସିଗଲା ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍. ସୋ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଗଲା. ଆଉ ଏ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରୁ ହିଁ ଏ ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଇନ ଇଣ୍ଡିଆ, ସୋ ପର୍ଟିକୁଲାର କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏତେ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସିଟି ଆସିଗଲା. ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ସବୁ ବିଭକ୍ତିକରଣ ବା ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ହେଇଗଲା. ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା କଣ ସୋସିଆଲ କମେନ୍ସାଲିଟି ବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ. ତ ଆ ଦେହରେ କଣ ଆହୁରି କଣ ଆସିଲା ନା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅନ ଫୁଡ. ଓକେ, ସୋ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଫ ଫୁଡ ମାନେ କଣ ନା କେମିତି କୋଉ ଖାଇବା ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ. which food should be accepted and not should be accepted. ତ ସେଇଟା ଥିଲା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଫୁଡ. ତ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଏବେ ତ ଆମେ ସେଇ ମାନେ ୱାର୍ଡ ୟୁଜ କରିନେ ଯେମିତି କି ପର୍ଟିକୁଲାର ସୋସିଓଲୋଜି କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଅଛି ପକ୍କା ଫୁଡ ଆଣ୍ଡ କଚ୍ଚା ଫୁଡ. ଓକେ,
तो माने हायर कास्ट को कास्ट रू केमिति फूड ग्रहण करिवे तो सेटा गोटे रिस्ट्रिक्शन। आ गोटे कोन थिला ना फिक्स्ड ऑक्युपेशन इन कास्ट सिस्टम। सो ऑक्युपेशन इज फिक्स्ड, सो नोबडी कैन चेंज देयर ऑक्युपेशन बा वृत्ति हो बा जो तांका ऑक्युपेशन हो ताको चेंज कर परिबे, इट इज फिक्स्ड। सो जो कास्ट से सेई कास्टिंग माने फिक्स करके रखिवो ऑन द बेसिस ऑफ ascribed। ओके, जन्मगत जो स्टेटस हम कहूचे पोजीशन सेटा रहला। आउ कोन रहला ना ए जो कास्ट सिस्टम रो आउरी गोटे कास्ट सिस्टम स्टार्ट हैला पंचायत। ओके, तो कास्ट पंचायत गोटे स्टार्ट हैला। तो सेहिति पे आउ ए पंचायत सिस्टम भी बहुत कॉम्प्लेक्स ही चलला। एबे जदि हमें देखिबा इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे पॉलिटिकली भी जदि हमें डिस्कशन करिबा तो हमर पंचायती राज सिस्टम अछि। बट पंचायती जो सिस्टम रो ओरिजिन भी सेमिति बहुत पुराना, इट्स वेरी ओल्ड। तो पंचायत भी कॉम्प्लेक्स हो गला। तो लर्नर्स में किछि तुमको जस्ट खाली एग्जांपल देबी। फॉर एग्जांपल केमिति सर ना या कास्ट सहित पंचायत रो कोन रिलेशन? काना कास्ट पंचायत मु कहू सेति में तो मु जस्ट एबे एग्जांपल देबा को जाउची केमिति माने कॉम्प्लेक्स होउची सोसाइटी बा रूल रेगुलेशन। तो जेमिति कहली वन सिस्टम एते रिस्ट्रिक्शन नथिला, कास्ट सिस्टम नथिला, पंचायत नथिला। बट कास्ट से जो कास्ट पंचायत आसी गला। पंचायत माने कोन तांगर होउची डिसीजन मेकिंग पावर। जो स्टेटस रे तुम गोटे वर्ड कहछि ना पावर, तो हु विल रेगुलेट एंड कंट्रोल। तो कास्ट सिस्टम जो स्ट्रक्चर टा अछि, ए सिस्टम टा अछि, ताको तो प्रिजर्व करी रखिया पड़िबे ना नहीं। तो प्रिजर्व किए करिवो? तो आमे जेतला देखिबा जदि सपोज इन रूरल एरियाज रे, सो रूरल एरियाज रे जहा किछि इश्यूज होउचे, मैटर होउचे, डिस्प्यूट बा किछि भी क्वारेल होउची, सेटा को इमीडिएटली जाय कि हमें कोर्ट थाना रे कहउचे ना, सेटा फास्ट पंचायत डिसीजन नउची, ता बाद रे सेटा जाउची। तो सेति में कास्ट पंचायत रे माने कोन ना, इट्स ए पावर स्ट्रक्चर। मु जेमिति कहति स्ट्रैटिफिकेशन रो तीनटा होउची सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो सोशल रे मु जेमिति कहली सोशल कमेंसालिटी हो बा सोसाइटी डिवीजन केमिति हेची। इकोनॉमिकली जे देखियो गले स्ट्रैटिफिकेशन हमें देखियो केमिति ऑक्युपेशन बा लाइवलीहुड बा वृत्तिटा होची इकोनॉमी। सेमिति पॉलिटिकल राजनैतिक जोटा, तो पॉलिटिकल भी दरकार स्टेटस पे ना नहीं प्रिजर्व पे। तो सेति पे कास्ट पंचायत भी कास्ट सिस्टम रे अछि, एथि पे टू कंट्रोल, टू रेगुलेट और टू प्रिजर्व द कास्ट सिस्टम। तो कास्ट सिस्टम टा को मेंटेन करिया पे ओके ता प्रिंसिपल्स जो अछि सब स्ट्रिक्टली फॉलो करिया पे कास्ट रे। तो तापर धीरे धीरे आदरे भी चेंजेस असला, रिजिड हे गला। तो लर्नर्स तमे जानि थिबो गोटे अछि खप पंचायत इन हरियाणा पर्टिकुलरली। तो हरियाणा रे गोटे आई मीन इट्स अ नेशनल इश्यू भी एटा गोटे हेतिला जे ऑनर किलिंग। ओके, ऑनर किलिंग एटा मु जेमिति कास्ट सिस्टम रे कहली गोटे प्रिंसिपल अछि, मैरिज प्रिंसिपल। कास्ट एंडोगामी और एक्सोगामी। एक्सोगामी मींस मैरिज आउटसाइड द गोत्र, गोत्र आउ बाहर जदी मैरिज करिवो सेटा होची एक्सोगामी। तो ऑनर किलिंग मींस कोन ना, ऑनर किलिंग माने होची जदी तमे आउटसाइड गोत्र बा विद इन विलेज रे मैरिज करलो ताले दे विल किल से माने से जो पंचायत। ओके, सो पर ऑनर मींस कोन सम्मान। सो सम्मान होची तांको पय बड। तो सम्मान रखे पय से माने हत्या कर दोतले, दे विल किल अदर्स। तो एटा थिला पंचायत। तो कास्ट सिस्टम रो ए जो अछि एटा भी बहुत रिजिड हे गला। ओके, फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो एउडा थिला कास्ट सिस्टम रो फीचर्स। सो फर्स्ट होची सेगमेंटल डिवीजन ऑफ सोसाइटी, हायरार्की। सर सर केबे पंचायत पय कास्ट रो कोन माने मु बुझि परनी। माने पंचायत तो लोक माने मिसी की माने सरपंच बाछंती, तो सिए डिसीजन नहीं नहीं नियंती नहीं माने कोन? नहीं सेटा हुए, बट इन जनरल एक्चुअली मु कास्ट प्रेजेंट कास्ट सिस्टम कथा कोन। मु जेतु कास्ट रो ओरिजिन कथा कहूची, जेटा फर्स्ट कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड थिला। ओके, एबे भी जदी देखियो गां गळी रे जदी किछि गोटे मैटर हैला फर्स्ट पंचायत बसुन जने नहीं, पंचायत डिसीजन बुझुन सेटा कोन तो को जे कास्ट पंचायत को जे। ओके, कास्ट मैटर को नेकी पंचायत हुए। तो सेहिति पय एटा गोटे आरो पार्ट। तो सेहिति पय आरो लिंक अछि कास्ट। बुझिली। ओके, तो सेगमेंटल डिवीजन
hierarchy, then based on principle of endogamy and exogamy, then principle of social commensality. Okay, commensality माने होची कोना ना relation रे दूरता maintain करिबा, then restriction on food. Okay, so food रे केमिति differences रहुची, and last one is caste. So these are the features of typical Indian caste system, traditional caste system. So next हमें we discuss about जो Indian caste system रहिला, तो caste system function और dysfunction कौन. तो ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖ ମୁଁ previously ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୁଁ theory କାହିଁ କୁହେ ନା theory is linked everywhere. ତ ଆମେ ଯୋଉଠି ବି sociological concept discussion କରିବା ସେଇଠି ଆମେ କିଛି ନା କିଛି theory ବି ଆମକୁ link କରିବାକୁ ପଡିବ. ତ ଆମେ ସିନା suppose ଆମେ ଯେତେବେଳେ stratification discussion କରୁଥିଲେ class ହଉ ତ ତା ଦେହରେ ଆମେ discussion କରୁଥିଲେ ଯେ theories are linked. Okay, but ଏ caste system ରେ କେମିତି ଆମେ link କରିବା. Okay, ତ ମୁଁ ଯେମିତି already କହିଛି ଆମେ approaches ରେ ପଢିଛେ जो हमर approaches to social stratification रे. Okay, हम जो second explaining social stratification block 2 रे तो theories are very important. तो ମୁଁ important theory କହିଥିଲି functional theory ଆଉ होची. So functional theory means कौन. Functional theory होची जोड़ा is everything is functional for the society. अब conflict कौन ना which is not functional means negative for the society. तो 80 भी सेमिति कास्ट सिस्टम रे सेमिति कौन ना फंक्शनल माने कौन माने कास्ट सिस्टम टा पॉजिटिव केमिति. तो मुझे जेमति कहै छी फंक्शनल स्ट्रैटिफिकेशन इज फंक्शनल फॉर द सोसाइटी माने दरकार. तो फंक्शनल फर्स्ट कौन ना फर्स्ट होची कास्ट सिस्टम. क्लियर इज ऑल लर्नर्स. फंक्शनल मींस फंक्शनल डिसफंक्शन माने कौन यदि हम सिंपल कर उपकारिता अपकारिता. ओके, कास्ट सिस्टम रे उपकारिता कौन अपकारिता कौन. ओके, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड. So in caste system why it is functional na first hoji it's maintain the bond. Okay, it's maintain the bond among the caste माने जो एकाठी रखिबा. so गोटे कास्ट तांकर जो एका कास्ट भावना थाए बा तांकर ग्रुप सॉलिडारिटी थाए. ओके, बा यूनिटी सेटा मेंटेन हे कि रहे. Okay, तो kindly mute your app. तो एटा गोटे कोन ना कास्ट सिस्टम गोटे सॉलिडारिटी मेंटेन करी रखे. ओके, यूनिटी बा हम जो वी फीलिंग कहूचे मु जेमिति कहते क्लास माने कोन ना क्लास इज ए ग्रुप ऑफ सेम इकोनॉमिक बैकग्राउंड. ओके, तो समान धरण सिमिलर इन caste. Similarly in caste also, so there is solidarity we feeling. Okay, जे आमे गोटिए आम कास्ट गोटिए तो यही solidarity रखे. Second thing is cooperation. तो कास्ट सिस्टम रे आ गोटे उपकारिता बा फंक्शनल another important function of this caste system is what na cooperation between different caste. तो different caste भितर cooperation जो सहयोगिता कहता तो सेटा मेंटेन हे कि रहे केमिति ना कास्ट सिस्टम रे आउरी गोटे टर्म्स अछि. ओके, इन सोशियोलॉजी तो सेटा हमर जेमिति हमें जो एक्सचेंज सिस्टम कहउजे बार्टर सिस्टम थिला सेमिति गोटे थिला जजमानी रिलेशन. तो judgmany relation means what na judgmany relations means na relation between different caste. Okay, आमे जेमति बार्टर सिस्टम रे फूड रे एक्सचेंज करथले सेमिति कास्ट सिस्टम रे आउट सिस्टम होची जजमानी सिस्टम. तो जजमानी सिस्टम रे कोन ना डिफरेंट कास्ट तो एटा जजमानी सिस्टम काहे कोआ गला ना दीटा अछि अदर जजमान आ जने कामिन. तो जजमान किए
ଯାହାକୁ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରାଯାଏ ତ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଜମାନ ଆଉ କାମିନ କିଏ ନା ଯିଏ ସର୍ଭିସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ କୁହାଗଲା ଜଜମାନ ରିଲେସନ୍ସ ଜଜମାନି ସିଷ୍ଟମ ଆମେ କହିପାରିବା ତ ଯୋଉ ଜଜମାନି ରିଲେସନ ରେ କଣ ନା ଇଟ ଇଜ ଏ ବହୁତ ସୋସିଓ ଇକୋନୋମିକ ରିଲେସନ ତ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଆର ଆଉ ଗୋଟେ ଉପକାରିତା ବା ଇଟ୍ସ ଫଙ୍କସନ କଣ ନା ଏଇଟା ବଡ ମାନେ ୟୁନିଟି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ ଏଇଟା କଣ ନା ଇକୋନୋମିକ ରିଲେସନ କୁ ବି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛି କୋଅପରେସନ ରଖୁଛି କାହିଁକିନା ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରିଲେସନ୍ସ ଆମେ ଯଦି କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଦେଖିବା ଟିପିକାଲ ଇଣ୍ଡିଆନ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ସୋ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଅନ୍ୟ କାଷ୍ଟକୁ କେମିତି ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଆମେ ଯେମିତି ଡିସ୍କସନ କଲେ ଯେ ଅକୁପେସନ ଅନୁସାରେ ଆମ ବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କାଷ୍ଟ ଡିଭାଇଡ ହେଇଛନ୍ତି ସୋ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ଅକୁପେସନ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ଅକୁପେସନ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଓକେ ବଟ୍ ଦେ ଆର୍ interdependent ନିର୍ଭରଶୀଳ ସୋ why it is interdependent ନା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ନା ସୋସାଇଟିର ସ୍ମୁଥ ଫଙ୍କସନିଂ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୋସାଇଟି ବା କମ୍ୟୁନିଟିର ସ୍ମୁଥ ଫଙ୍କସନିଂ ପାଇଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଦ ଗୁଡ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ସ ଗୋଟେ ଫାର୍ମର ସେ ଫାର୍ମିଂ କରୁଛି ଓକେ ହି ଇଜ ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସପୋଜ ଏ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ଇଜ ଏ ପ୍ରିଚର ପୂଜା ପାଠ କରେ ତ ଯେହେତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋସାଇଟିରେ ବା ସବୁ ସୋସାଇଟି ଯେହେତୁ ମୁଁ କହିଲି ସୋସାଇଟି ଯୋଉ ୱେବ୍ ଅଫ ସୋସିଆଲ ରିଲେସନସିପ କିନସିପ ହଉ ବା ଯାହା ବି ହଉ ତ ତା ଦେହରେ ଆମର ବହୁତ ସାରା ରିଚୁଆଲ୍ସ ଅଛି ମ୍ୟାରେଜ ହଉ ମ୍ୟାରେଜ ସେରିମନି ଡେଥ୍ ସେରିମନି ହଉ ବର୍ଥ ସେରିମନି ହଉ ତ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ୱିଲ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଏ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡିବ ତ ସେମିତି ବ୍ରାହ୍ମୀଣ ପାଇଁ ଫୁଡ ବି ସେମିତି ଦରକାର ଅଲଗା ଯେତିକି ଅକୁପେସନ ରହିଲା ଫର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୋଟେ farmer also depend on different means caste people okay blacksmith हो potter हो ବା ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ତ it is interdependent so this interdependent maintain the stability of caste system so ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ ହଉଛି କୋଅପରେସନ ଓକେ ତ ଗୋଟେ ହେଲା କଣ ନା ଫର୍ଷ୍ଟ ହଉଛି ଇଟ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ ଦ यूनिटी की मेंटेन करे सेकेंड थिंग व्हाट ना इकोनॉमिक प्रिजर्वेशन रुए इकोनॉमी रुए और थर्ड टा होची कोन ना जेमिति कहली सेकेंड टा होची इकोनॉमिक रिलेशंस और थर्ड टा होची द माने इकोनॉमिक रिलेशन लाइक जजमानी सिस्टम तो एवडा होची फंक्शनल ओके पॉजिटिव साइड ऑफ द कास्ट सिस्टम सो नेक्स्ट इज व्हाट ना डिसफंक्शंस ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି ଫଙ୍କସନାଲ ସିଷ୍ଟମ ଯେମିତି ଫଙ୍କସନାଲ ଥିଓରିରେ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଫଙ୍କସନାଲ ଆଉ ରିମେମ୍ବର ଯୋଉମାନେ ଦୋଜ ହୁ ଆର୍ ନ୍ୟୁ ଲର୍ନର୍ସ ଓକେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ତ ଫଙ୍କସନାଲ ଥିଓରିରେ ମେନ୍ ଥିଓରିଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଡେଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁରେ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ଟାଲକଟ ପାର୍ସନ୍ସ ସୋ ଡେଭିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁରେ ଟାଲକଟ ପାର୍ସନ୍ସ ସେମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ ପଜିଟିଭ ସାଇଡରେ କହିଥିଲେ ନା ହ୍ୱାଟ ଏଭର ଦେୟାର ଇଜ ଇନ୍ ସୋସାଇଟି ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଇଜ ଫଙ୍କସନାଲ ଫର ଦ ସୋସାଇଟି ମାନେ ସବୁ କିଛି सोसाइटी उपकारिता किसी नेगेटिव नहीं बट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरीज जो अच्छा मार्क्सिस्ट थ्योरीज सो तांको मतरे सब किसी नेगेटिव ओके नेगेटिव इन द सेंस कौन ना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करे फंक्शनलिस्ट कहते जे सोसाइटी रो मेंटेनेंस करे प्रिजर्व करिक रखे फैमिली हो सोसाइटी हो कम्युनिटी हो सब प्रिजर्व हे कि रुए बट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी कौन जी सब जिन कौन ना सोसाइटी स्टेबिलिटी की माने बिगाड़ दिए इट डिस्ट्रॉय और इट्स नॉट मेंटेन द स्टेबिलिटी ऑफ द सोसाइटी तो नेगेटिव जेमिति मु कहली क्लास बस स्ट्रैटिफिकेशन हमें डिस्कशन करथिले सो क्लास इज गुड फॉर द सोसाइटी फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी वी नीड क्लास सिस्टम फॉर द प्रोग्रेस ऑफ सोसाइटी वी नीड कास्ट सिस्टम ओके तो एटा दरकार है सोसाइटी प्रिजर्वेशन पाई सोसाइटी की मेंटेन करी रखिया पे बट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट कौन कहले जेमिति यस्टरडे क्लास रे हमें डिस्कशन करथिले क्लास सिस्टम ओके सो क्लास सिस्टम रे कौन हैला ना क्लास सिस्टम क्रिएट डिस्टर्बेंसेस इन द सोसाइटी जेमिति हम यस्टरडे डिस्कशन करथिले क्लास स्ट्रगल सो क्लास आसीबार ही स्ट्रगल हैला क्लास आसीबार ही कॉन्फ्लिक्ट हैला रिवोल्यूशन हैला कोन पे जदी क्लासलेस सोसाइटी थांदा जदी एमदी स्ट्रैटिफिकेशन न थांदा डिवीजन न थांदा ताले सोसाइटी डिस्टर्बेंसेस होंदा नहीं तो ये जो क्लास सिस्टम पाई सोसाइटी रे ए डिस्टर्बेंसेस आसिला
ओके ए क्लास स्ट्रगल आसिला ओके तो एवढा ହେଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରେ ବି ଆମେ ସେମିତି ସେ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ থিওরি କି ଆପ୍ଲାଏ କରିବୁ କେମିତି ତ ନେଗେଟିଭ ତ ପଜିଟିଭ ରେ ଫଙ୍କସନାଲ ଆଉ ନେଗେଟିଭ ରେ ଆସିଗଲା ଆମର କନଫ୍ଲିକ୍ଟ থিওরি ବା ମାର୍ସିସ୍ থিওরি ତ ଆଦେରେ କହିଲେ ନା କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କ୍ରିଏଟ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଇନ ଦ सोसाइटी ସେ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରେ ହିଁ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି କୋଅପରେସନ ଅଛି ପଜିଟିଭ ସାଇଡ ରେ ବଟ ନେଗେଟିଭ ରେ କଣ ନା ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଉଚ୍ଚ ଜାତି ନିଚ ଜାତି ଏଇ ଇନଇକ୍ୱାଲିଟି ଆସୁଛି तो सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल इनइक्वालिटी आसुची डिस्टर्बेंसेस आसुची तो बहुत जगह रे हमें देखिथिबा कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हुए ओके सो कास्ट कॉन्फ्लिक्ट कौन ना डिफरेंट डिफरेंट कास्ट भितर जो झगड़ा हुए ओके तो सेटा हुए तापर कास्ट एक्सप्लॉयटेशन ओके so high caste people they exploit the lower caste people तो एई इनइक्वालिटीज हुए आधरे आउ नेगेटिव कौन ना आउ गोटे नेगेटिव आर डिसफंक्शन होची कौन आम जदि कास्ट पॉलिटिक्स ओके सो आम डेमोक्रेसी पर्टिकुलर इन इंडियन कंटेक्स्ट आम जे देखिबा सो इंडियन कंटेक्स्ट डेमोक्रेसी समस्त राइट्स अच्छी ओके आमर पॉलिटिकल सिस्टम्स अच्छी इलेक्शंस हुए सब हुए बट आउ गोटे सब इंपोर्टेंट होची इलेक्शन सेटा होची कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स सो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स माने कौन तो आमे जेମିତି कहले डेमोक्रेसी इज ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल माने कर बट ता देरे भी पॉलिटिक्स अछि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स माने कोन ना देयर मु एस्टडी क्लास रे भी कास्ट सिस्टम रे आ गोटे कांसेप्ट कहितली प्रीवियस फर्स्ट क्लास रे मु जेतले कांसेप्ट पढौतली मु कहितली देयर इज अ टर्म डोमिनेंट कास्ट सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कास्ट एंड डोमिनेंट कास्ट कोन ना कास्ट कोन कहितली इट इज फिक्स्ड इट इज बेस्ड ऑन ascribed but dominant caste कौन it is based on achievement okay so achievement based अनुसार status अनुसार dominant caste so dominant caste मु कहितली केतरा characteristics सेरा हमर different units रे अछि caste system रो तो गोटे होची कोन numerical strength means what कोन ना majority तो majority people थिबा दरकार इकोनॉमिक स्टेटस थिबा दरकार हाई इकोनॉमिक स्टेटस थिबा दरकार सोशियो कल्चरल स्टेटस थिबा दरकार पॉलिटिकल स्टेटस थिबा दरकार पावर थिबा दरकार तो एवडा होचे क्राइटेरिया तो कास्ट सिस्टम रे जो वोटिंग जो कास्ट बेस्ड वोटिंग हुए काहेकि ना जदि हमें इंडियन कॉन्टेक्स्ट रे देखिबा हमें जो एथनिक डाइवर्सिटी कहउचे बा यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहउचे तो एटी कास्ट बेस्ड रे भी बहुत डाइवर्सिटी अछि द डोमिनेंट कास्ट तो आमे जदि सिंपल टिके डिस्कशन करिया पे हमें जदि इंडियन कॉन्टेक्स्ट देखिबा तो इंडिया रे बहुत सारा कास्ट अछि मु जेमि कहले कास्ट फोर टाइप्स ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आ किछ सब कास्ट अछंदी बट कास्ट भितरे भी बहुत सारा डोमिनेंट कास्ट अछंदी डिफरेंट रीजन रे फॉर एग्जांपल आमे जी इंडिया रे डिफरेंट पार्ट्स फॉर एग्जांपल जदि हमें डिस्कशन करिबा टेक द केस ऑफ राजस्थान और वेस्टर्न पार्ट तो डोमिनेंट कास्ट इज व्हाट and dominant caste is Rajput. आमे जदि ईस्टर्न पार्ट को आसी सॉरी नॉर्दर्न पार्ट को आसीबा लाइक उत्तर प्रदेश बिहार ओके तो सेठी आमे डोमिनेंट कास्ट को देखबा ना यादव से माने होचन डोमिनेंट कास्ट आमे जदि ईस्टर्न पार्ट को आसीबा ओके तो सेठी आमे जदि देखिबा वेस्ट बंगाल सेठी आमे जदि देखिबा बैनर्जी जदि आमे ओडिसा कथा देखिबा सो वन डोमिनेंट कास्ट इज पटनायक ओके those who are majority means economically they have power okay सेमिति so सेमिति southern part को जदि हमें जिबा तो southern part रे हमें देखिबा केरला हो बा तमिलनाडु हो सेठी हमें देखिबा केरला रे नायर्स डोमिनेंट कास्ट ओके सो एमिति डिफरेंट माने डोमिनेंट कास्ट अछन तो सेति पे कास्ट सिस्टम रो गोटे डिसफंक्शन होची कोन ना कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स एंड कॉन्फ्लिक्ट तो इंडिया रे पर्टिकुलर इन इंडिया रे हम देखियो अधिकांश टाइम रे ए जो कॉन्फ्लिक्ट हुए कास्ट कॉन्फ्लिक्ट हुए एटा बेस्ड ऑन पॉलिटिक्स बिकॉज़ इट इज अ वोट बैंक तो सेति पे एटा को नै पॉलिटिक्स तो एटा गोटे नेगेटिव पार्ट ऑफ दिस कास्ट सिस्टम्स ओके तो हम डिस्कशन करले जे व्हाट इज कास्ट सिस्टम व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम आवर पॉजिटिव और नेगेटिव साइड कोन फंक्शन और डिसफंक्शन कौन
ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା ଆମେ डिस्कशन କରିବା चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। तो इंडिया जो हमर कास्ट सिस्टम अछि बा क्लास सिस्टम अछि तो आदरे चेंजेस केमिति आसिला, व्हाट आर द फैक्टर्स। ओके, सो मेजर फैक्टर्स से देखिया गला में बहुत सारा फैक्टर्स अछि। ओके, सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, बहुत सारा फैक्टर्स अछि। बट इन ब्रॉड जदि हमें ताको डिस्कशन करिबा तो फर्स्ट फैक्टर होछि कोन ना इंडस्ट्रियलाइजेशन, वन मेजर फैक्टर बिहाइंड चेंजेस इन कास्ट सिस्टम। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन केमिति ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहला माने हमें सिंपली हमें माइंड को आसीबो इकोनॉमी। तो इकोनॉमी रे चेंजेस आसिले ऑब्वियसली चेंजेस आसीबो कास्ट सिस्टम। तो जेहेतु कास्ट सिस्टम रे ऑक्युपेशन फिक्स थिला, चेंज होई पानथला, गोटे कास्ट आ गोटे कास्ट को चेंज करि पानथला, इट इज बिकॉज ऑफ ऑक्युपेशन। बट जेतले इंडस्ट्रियलाइजेशन आसिला, जेतले मु एस्टरडे क्लास रे डिस्कशन करथिली केमिति बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स, बिकॉज ऑफ वेस्ट नेशन केमिति हम इकोनॉमी रे चेंजेस आसिला, इकोनॉमी डिस्ट्रॉय होला। ओके, तो सेही थिबे कोन ना जेतले इंडस्ट्रियलाइजेशन आसिला, so people migrating from rural area to urban areas. ओके, मोबिलिटी जो हमर कांसेप्ट अछि, तो गोटे एरिया रे समान आ गोटे एरिया को मोबाइल कले। तो आ सहित चेंजेस रा कोन रिलेशन अछि इंडस्ट्रियलाइजेशन रिलेशन या जे कास्ट सिस्टम टा कोठी विद इन द विलेज, विद इन अ कम्युनिटी। तो सेठी जणे जानि जे ये उच्च जाति से नीच जाति, तो दे फॉलो द प्रिंसिपल्स, समान सब प्रिजर्व करि रखंती। बट when they migrating from rural to urban areas for searching of jobs, so गोटे फैक्टरी जितले रूरल पीपल कौन से तांकर वृत्ति हरैले, से ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, तो ऑब्वियसली फॉर सर्वाइवल, फॉर लाइवलीहुड दे माइग्रेटिंग टू urban areas for industrial purpose or getting job in industry. So industry रे जॉब ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଇଗ୍ରେଟ କରିବାକୁ ପଡିଲା। But in industry रे ସେଇଠି it's not based on caste system, it's based on achievement, it's based on your talent। ଯେମିତି ବର୍ଣ୍ଣ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଯେମିତି ଓପନ ଥିଲା ତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ତ ସେମିତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଜବ ଦିଆଯାଏ। ଓକେ, ଗୋଟେ ୱାର୍କର ର କାମ ଗୋଟେ ମ୍ୟାନେଜର କରିପାରିବନି କି ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିସିଆନ କରିପାରିବନି। ଓକେ, ଦେ ଆର୍ ସ୍କିଲ୍ଡ। ଓକେ, ଯେମିତି ଆମେ ୱାର୍କର କହିବା ଗୋଟେ ହଉଛନ୍ତି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ୱାର୍କର, ଅନଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ, ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର, ଅନସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର୍ସ। सो जी जो जॉब फिट ताको ही से जॉब दिया जीवो। तो एठी देखो आमे जो थ्योरी डिस्कशन करले एठी भी लिंक होउची। मु जेमिति फंक्शनल थ्योरी को दे डेविसन मुरे से कहथिले, सो सेही स्टेटस ता ताको मिले जे जा पे योग्य, जे जा पे फिट। तो सेही पय जेतो इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड हला, इंडस्ट्री की आसिले लोक से ता निज एबिलिटी अनुसार जॉब करे, सेठी कास्ट बेस रे रेस्ट्रिक्शन नथिला। जेमिति आमे कास्ट सिस्टम रे गोटे रेस्ट्रिक्शन देखिले जे ऑक्युपेशन इज रेस्ट्रिक्टेड, कि का ऑक्युपेशन चेंज कर परिबन। बट इंडस्ट्रियलाइजेशन कोन होला ना, इंडस्ट्री रे ऑक्युपेशन चूज करा गला कोन ना ऑन द बेसिस ऑफ योर एबिलिटी, अचीवमेंट रे। तो सेही ही क्लास सिस्टम स्टार्ट हे गला। ओके, तो जेमिति हमें डिस्कशन करथिले प्रोटेस्टेंट एथिक, सॉरी हमर जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कैपिटलिज्म हम जो डिस्कशन करथिले केमिति क्लासेस थिला, माने बॉर्जूस एंड प्रोलेटेरिएट बा कैपिटलिस्ट और वर्कर्स। तो सेमिति तो निज टैलेंट अनुसार से माने पाइले। तो एटा गोटे कास्ट चेंज आसला ना नै, जे ऑक्युपेशन लिबल मींस लिबर्टी मिलिला। आगु जोटा पूरा फिक्स्ड हे कि थिला, तो तार लिबर्टी मिलला, तो रेस्ट्रिक्शन रहलानी ऑक्युपेशन रे। एटा गोटे फैक्टर्स थिला इंडस्ट्रियलाइजेशन रा। ओके, ऑक्युपेशनल चेंजेस। तापर देखिबा सोशल, सबल मन रखिथिबो सोशियोलॉजी रे हमें जहाँ भी पढ़िबा, इंस्टीट्यूशन तमे पढ़िथिबो कि पढ़िबो, पांचटा जिंस हमहु सबल मन रखिया पड़िबो सोसाइटी भितरे: सोशियो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजियस एंड एजुकेशनल। तो ये पांचटा होची मेन इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस बा हमें जदी कहबा समाज का को नै हिच। ओके, तो इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन कहले हमें इकोनॉमी की कहूचे, गोटे सोसाइटी सर्वाइवल पय हम को फूड दरकार, जॉब दरकार, ओके, इंडस्ट्री दरकार, एग्रीकल्चर सब दरकार। तो सेटा इकोनॉमी रे पळेला। सोशल कोन ना, सोशल रे हम फैमिली दरकार, सोसाइटी दरकार, कम्युनिटी दरकार। तो
ସବୁ social. Okay, so family, marriage, kinship, all are included in social institutions. ସେମିତି educational institution ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ society, for a healthy society we need education. So without education, ଯୋଉଠି education ନାହିଁ ସେଠି ignorance ଅଛି. So for the smooth functioning of a society, okay, so we need education, we need educated people. ଯେମିତି yesterday class we discussed about that peoples are two types in society, conformist and deviants. So who are deviants? Those who are not follow the rule regulation of society. जो माने society rule regulation मानते नहीं, ସେମାନେ deviant. ସେମାନେ deviate କାହିଁକି ହଉଛନ୍ତି ନା because of lack of proper socialization. तो socialization माने कौन ना learning, proper learning, properly educated. ଆମେ ଯେମିତି କହୁଛେ ସଂସ୍କୃତି ସଂସ୍କାର, ଏଟା ଆମେ କେମିତି ଶିଖୁଛେ ଆମ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କଠୁ, ତ ସେଇଟା ହିଁ ତ ଲର୍ନ କରୁଛେ. ତ socialization we are not only learning from our parents, we are learning from many places. For example, ଆମ parents ଠୁ ଆମେ tradition, culture କଣ, how to behave with elders, ଏଟା ଶିଖୁଛେ. ଆଉ educational institution ରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖୁଛେ? Formal education. For example, ମୁଁ କହୁଛି now I am teaching, so this is formal education. So it is a part of educational institutions. So ଆମ ଘରେ କି ଆମ parents ମାନେ ଆମକୁ ଗୋଟେ particular subject ପଢେଇ ପାରିବେନି. For example, ଧର sociology, थोड़ी ଆମ parents ପଢେଇ ପାରିବେ? No. So we learn specific subject from educational institutions. Okay. तो ସେଇଥିପାଇଁ educational institution is important in society. So economy, social, education, political କାହିଁକି ଦରକାର? Okay, political institution is why important for the society? That to regulate. Regulation ଦରକାର. ଯଦି political system ନଥାନ୍ତା, for example ଯଦି ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ context ରଖିବା democracy, ଆମର ଯୋଉ structure ଅଛି, prime minister, chief minister, collector, BDO, okay, ସରପଞ୍ଚ, ଏମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି, they have power. Power for what? ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି power and authority, two different terms. Power is when you simply impose your own will over the others. But authority means what? Legitimate power. ଯୋଉଟା ଲୋକମାନେ ତମକୁ power ଦେଇଛନ୍ତି. Okay. ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଯାହାକୁ power ଦିଆଯାଇଛି, କଣ ପାଇଁ? ନା to control, regulate. ଆମେ ଯେକୌଣସି ବି society ଦେଖିବା, democracy ହଉ, monarchical ହଉ, ତ ସେଇଠି କଣ? Power ଦିଆଯାଇଥାଏ to control the regulate the people and people's behavior. ତ for society ଆମକୁ ଏଇଟା ବି ଦରକାର, how to regulate. ତାଙ୍କୁ regulate କେମିତି ରଖିବା? ମୁଁ ଆହୁରି ପୁରା easy example ଦଉଛି. For examples, like ଏବେ traffic ନିୟମ ଚାଲିଛି, traffic rules. Earlier we are not following the traffic rules. ଆମେ traffic rules follow କରୁନଥିଲୁ. Okay. ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ strict regulation ଆସିଲା, strict police enforcement ହେଲା, now we are fear. ଆମେ ଏବେ ମାନୁଛୁ. ତ ତା ପାଇଁ କଣ ନା ଗୋଟେ society କି regulate କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ power ବି ଦରକାର, ସେ power structure ବି ଦରକାର. Okay. ଆଉ last one is religion. ଆମେ ସବୁ ମିଶେଇଲେ ସବୁ ତ ହେଇଗଲା formal, but informal ହଉଛି କଣ ନା religion. ମୁଁ ଯେମିତି କହିଥିଲି religion is the opium of masses. ଏ ଯୋଉ capitalism spread ହେଲା, class struggle ହେଲା, ତା ଦେହରେ କଣ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ମାର୍କ୍ସ କହିଥିଲା religion is the opium of masses. It is the option for stress release. ଗୋଟିଏ ଅପସନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ alienated ହେଇଗଲେ ବା alienation କାଲି କ୍ଲାସରେ କହୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ alienated ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ହୋପ ଥିଲା କଣ ନା ଗଡ ବା ଡେଷ୍ଟିନି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛୁ, ତ ସେଇଟା ଥିଲା. ତ ରିଲିଜିଅନ ଅଲସୋ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ. ଯଦି ରିଲିଜିଅନ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ବିଶ୍ୱାସ ନଥାନ୍ତା. ଓକେ. ସୋ ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆସୁଛି, ଓକେ, ଯାହା ବି ହଉ, ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଭଗବାନ ମନକୁ କହୁଛେ ନା ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଓକେ. ସୋ ଏଇଟା ପସିବଲ କଣ ପାଇଁ ନା ଆମ ଫେଥ୍ ପାଇଁ, ତ ରିଲିଜିଅନ ପାଇଁ. ସୋ ଆମେ ଯେତେ ବି ଥିଓରି ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ, ଯେମିତି ସପୋଜ yesterday we discuss about protestant ethic and spirit of capitalism ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ତ ତା ଦେହରେ ମୁଁ କେମିତି କହିଥିଲି ଯେ ସୋସାଇଟିର ଷ୍ଟ୍ରାଟିଫିକେସନ ହଉ ବା ସୋସାଇଟି ଡିଭାଇଡ ହେଇଗଲା ଇକୋନୋମିକାଲି, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଇଟ୍ସ ବିକଜ ଅଫ ରିଲିଜିଅନ. ତ ରିଲିଜିଅନ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ପାଇଁ ଏମିତି ଚେଞ୍ଜେସ ଆସିଗଲା. ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଇକୋନୋମିକ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଲସୋ ରିଲେଟେଡ ମିନ୍ସ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର ଦ ସୋସାଇଟି. ତ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଆମକୁ ରିଲିଜିଅନ ବି ଦରକାର. ତ ଆଜି ବି ଦେଖିବ, ଯେମିତି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି, ଫଙ୍କସନାଲ ଆଉ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଯୋଉ ଥିଓରି ଅଛି ସେଟା ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବି, ସବୁ ଜାଗାରେ.
रिलीजन जेमिति मैं कहली मुझे जेमिति कहली रिलीजन इज ऑप्शन और ओपिनियन मीन्स ओपिनियन ऑफ मासेस तो रिलीजन जेमिति हमको पॉजिटिवली हमको हेल्प करूची गोटे विश्वास देखौची बंचिया पे तार नेगेटिव साइड भी सेमती अछि नेगेटिव साइड कोन ना आजिकली जेति की देखिबो कन्फ्लिक्ट होची रिलीजन पे जदि हमें कहबा जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट होची ओके सो कम्युनलिज्म कंफ्यूज माने सोशियोलॉजी रे दीटा टर्म्स अछि कम्युनिज्म एंड कम्युनलिज्म तादरे टिके कंफ्यूज होबनी कम्युनिज्म मींस व्हाट ना व्हिच इज बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी मार्क्स को आइडियोलॉजी रे जोटा हेजी ताको हमें कहूचे कम्युनिज्म जो कंट्रीज कम्युनिस्ट आइडिया अडॉप्टेड करंती इक्वालिटी बा क्लासलेस सोसाइटी ताको कहूचे कम्युनिज्म बट कम्युनलिज्म मींस व्हाट ना कम्युनलिज्म मींस व्हाट ना इट इज रिलेटेड टू रिलीजन जो कम्युनलिस्ट जो फॉर एग्जांपल फाइट अगेंस्ट हिंदू मुस्लिम हिंदू सिख तो एटा तो ये पांचटा जिनस सब बेले मन रखियो तमे सोशियोलॉजी रो जे कोनसी भी पेपर स्टडी कर तो सोसाइटी रे पांचटा जिनस को मन रखियो एटा सब जगह रे अप्लाई तो हमें जो कास्ट सिस्टम रे डिस्कशन करूथिले तो फास्ट केमदी इकोनॉमिक चेंजेस आसिला स्टेटस रे चेंजेस आसिला दे आर माइग्रेटिंग टू इंडस्ट्रियल एरिया तो इंडस्ट्री जेतला आसिल ताको स्टेटस एनहांस हैला क्लास स्टार्ट हैला जो माने पुअर थिले से माने रिच हेले मिडिल मिडिल क्लास सिस्टम आसी गला तो एटा हैला गोटे हैला इंडस्ट्रियलाइजेशन आउट फैक्टर कोन ना अर्बानाइजेशन सो अर्बानाइजेशन माने कोन जेमिति हम सोशल मोबिलिटी रे हमें पढिथिले माइग्रेशन मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस सो जो माइग्रेशन रो भी दीटा फैक्टर अछि गोटे होची पुश फैक्टर आ गोटे होची पुल फैक्टर पुश फैक्टर माने कोन ना पुश फैक्टर जोटा फर्स्ट होची पुल फैक्टर जोटा माने आपन को फोर्स करे माइग्रेट हेबा पे ओके आउट होची पुश फैक्टर जोटा आपको अट्रैक्ट करे माइग्रेट हेबा पे गोटे जगह आ गोटे जगह को ओके तो अर्बानाइजेशन माने माइग्रेशन अवश्य नाही हम सिलेबस रे तते जेहेतु हम तादरे बुझिया पे तुमको इजी होबो तो जो माइग्रेट बा जो मोबिलिटी होची सोशल मोबिलिटी ओके सो जो पुश फैक्टर और पुल फैक्टर डिफरेंस कौन ना पुश रे जिबाक हुए फॉर एग्जांपल लाइक पॉवर्टी मु जेमिति कहली कास्ट सिस्टम रे केमिति चेंजेस आसिला जेतला से माने ऑक्युपेशंस हरेले when there is no option for other alternatives poverty unemployment so these are the reasons of push factor जोटा माने पुश माने जोटा धक्का दिया आपन माने बाध्य करे गोटे जगह आ गोटे जगह जिबा so this pull factor is a reason of this caste system out of जो पुल फैक्टर माने टाणीबा अट्रैक्ट करबा तो गोटे तो हला जेतु इकोनॉमी रीजन थिला पुल रो आ गोटे कोन रीजन थिला ए कास्ट सिस्टम रे एमदी चेंजेस कोन पे आसला आ गोटे हला पुल फैक्टर पुल हो अट्रैक्ट ना अट्रैक्शन ऑफ द अर्बन एरिया बिकॉज़ एवरीथिंग इज अवेलेबल इन अर्बन एरियाज रे सब अवेलेबिलिटीज अवेलेबल अछि ओके सोशल हो हेल्थ फैसिलिटीज हो एजुकेशनल फैसिलिटीज हो तो एवरीथिंग इज अवेलेबल अर्बन एरियाज सो एर्लियर हमें देखिबा कास्ट सिस्टम एते स्ट्रिक्ट थिला लो कास्ट पीपल आर नॉट अलाउड टू स्टडी और टू टीच बट अर्बनाइजेशन द्वारा कोन हला जेतु माइग्रेटेड है कि अर्बन एरिया को आसिले तो सेठी एजुकेशन ऑप्शन तांगा मांगी रहला तो दे हाईली एजुकेटेड हेले तो जेतो एजुकेटेड हेले तांगा स्टेटस भी एनहांस हैला मु जेमिति कहली अस्क्राइब स्टेटस अचीव स्टेटस सो गोटे कास्ट सिस्टम रे से माने फिक्स्ड है कि रहउथिले तो तांको आई मीन एजुकेशन लेवल बढ़ु नथला तो माने हाई स्टेटस पाई पन नथले बट इन अर्बन एरियाज ड्यू टू हाई लर्निंग हाई एजुकेशन तो से माने एजुकेटेड हेले ओके सो या द्वारा कोन हला तांको स्टेटस इंक्रीज हला सोशल स्ट्रैटिफिकेशन नो इंपोर्टेंट कांसेप्ट होची स्टेटस तो स्टेटस रे इंक्रीज हला तो कास्ट स्ट्रक्चर जो थिला हम जो डिस्कशन करूथिले कास्ट स्ट्रक्चर रे चेंजेस आसी गला स्ट्रक्चरल चेंजेस आसी गला माने सेमिति फिक्स्ड है कि रहलानी तो एटा गोटे चेंजेस आसी गला ओके तो अर्बनाइजेशन अट्रैक्ट कला कोन ना बिकॉज़ ऑफ दिस अवेलेबल मींस ऑल द फैसिलिटीज अवेलेबल इन अर्बन एरियाज so another important factor behind the change in caste system is
ମଡର୍ନ सर माइग्रेशन ଟା ଆଉଥରେ କହିଲେ। ହଉ କହିଦଉଛି ତ ମାଇଗ୍ରେସନ ମାନେ କଣ ନା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା। ଏବେ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଟା ତ ଆମେ ଏବେ ଡେଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ ଲେବର ଯୋଉ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ କହୁଛେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ କହୁଛେ ଯେ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ ଲେବର। ସୋ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବର ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛେ କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି କାମ କରନ୍ତି। ଓକେ ତ ଏବେ ସେମାନେ ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରିକି ଓଡିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ମାଇଗ୍ରେସନ କହୁଛେ ମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ହେଲା କି। ତ ସେଇ ଟର୍ମସ ଟା ଆମ ସୋସିଓଲୋଜିରେ ବି ଅଛି। ଓକେ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି। ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ମାନେ କଣ ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟାଟସ ରେ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହୁଏ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଯେତେବେଳେ ମାଇଗ୍ରେଟେଡ ହଉଛନ୍ତି ସୋ ହ୍ୱେନ୍ ଦେयर ଇଜ ମାଇଗ୍ରେସନ ଇନ ଦ ସୋସାଇଟି ଓକେ ତ ସେଇଠି କଣ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ତା ଷ୍ଟାଟସରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସୁଛି ବଟ୍ ଅଲସୋ their status also changed. The status increase in caste system there is it's fixed but in class system ରେ ବା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ହେଲା ବା ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହେଲା ଲୋକ ମାଇଗ୍ରେଟିଂ କଲେ ତ ଆଦେହରେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟାଟସ ଚେଞ୍ଜ ଆସିଲା ସୋସିଆଲ ମୋବିଲିଟି ଆସିଲା। ଓକେ ତ ଖାଲି ସେମାନେ ଜଷ୍ଟ ରୁରାଲ ଅର୍ବାନ କୁ ସେମାନେ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ବଟ୍ ଅଲସୋ their status is changed। ଓକେ ଯୋଉ लो କାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ ହାଇ କାଷ୍ଟ କୁ ଗଲେ ହାଇ କାଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ ଯୋଉମାନେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିପାରିଲେନି ନିଜ ଷ୍ଟାଟସ ସେମ୍ लो कास्ट ଗଲେ ତ ଏଇଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାଟସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଗଲା କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ। ସୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଜ industrialization, urbanization, and another is modernization. So ମାନେ modernization, ଯେମିତି ମାନେ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି କାଷ୍ଟର ଲୋକ ଯେକୌଣସି କାମ କରିପାରିବ ସେଇ ହଁ ଜିନିଷଟା ତ। ସେଇ ଲିବର୍ଟି ହଁ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ରେ କଣ ଏଟା ଫିକ୍ସ ଥିଲା ଯେହେତୁ ତମେ ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା ସେଟା ହେଇପାରୁନଥିଲା ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ହେଇଗଲା ଓକେ ତ ସେଇଠି ଯିଏ ଯେକୌଣସି ଅକୁପେସନ ଚୁଜ କରିପାରିଲା ବଟ୍ ଅନ୍ ଦ ବେସିସ୍ ଅଫ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ। ଓକେ ସୋ ସେଇଟା ହଉଛି ମାଇଗ୍ରେସନ ଆଉ ହଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ଥିଲା ତ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ହଉଛି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ମଡର୍ନାଇଜେସନ। ସୋ ମଡର୍ନାଇଜେସନ ଅଲସୋ ଏ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ବିହାଇଣ୍ଡ ଦ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ this changes in caste system କେମିତି ନା modern outlook। so earlier ଆମ outlook ବହୁତ କଣ it's very traditional very orthodox okay but now because of this modernization we change our attitude। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲି କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଗୋଟେ ବଡ ମାନେ ଗୋଟେ ଫିଚର୍ସ ଥିଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ that is endogamy principle of endogamy and exogamy means marriage restrictions। okay but because of this modern thinking because of this modernity ଆମେ ଆଉ ମାନେ କାଷ୍ଟ କୁ ଏତେ ମାନେ ଦେଖୁନି ଯୋଉ ଇଣ୍ଟର କାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କୁ ଏତେ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଥିଲା ସେମିତି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ନାହିଁ। ତ ଆମ ଥିଙ୍କିଂ ରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଲାଣି। ଏଲିୟର ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଥିଙ୍କିଂ ଥିଲା ହାଇ କାଷ୍ଟ ଲୋ କାଷ୍ଟ ଏ ଯୋଉ କମେନ୍ସାଲିଟି ଯେମିତି କହିଲି ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ କିପିଂ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ପରସ୍ପରଠୁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେ ରଖିବା ତ ସେଇଟା ବି ଦୂରେଇ ଗଲା। ओके तो ये जो मॉडर्न थिंकिंग पॉसिबल इज बिकॉज ऑफ मॉडर्न आउटलुक और बिकॉज ऑफ मॉडर्निटी। सो ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହିଛି ଅଗଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଓରି କହିଥିଲି ନା ଯେ law of three stages। okay so society passes from different stages when there is a change in their idea। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଇଡିଆରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ସେତେବେଳେ ସୋସାଇଟି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉ ବା ସୋସାଇଟିରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ବା ଷ୍ଟାଟସରେ ଚେଞ୍ଜ ହଉ ଏଟା ସବୁ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି ଇଟ୍ ଇଜ ବିକଜ ଅଫ ମଡର୍ନାଇଜେସନ ବିକଜ ଅଫ ମଡର୍ନ ଆଉଟଲୁକ୍। ଏଲିୟର ଯେମିତି କହିଲି କାଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଫ୍ୟାମିଲି ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ହଉ ଏଟା ଇଟ୍ସ ଭେରି ରିଜିଡ୍ ଥିଲା ପ୍ୟାଟ୍ରିଆର୍କାଲ ସୋସାଇଟି ଥିଲା ଷ୍ଟାଟସ ଅଫ ଓମେନ ବହୁତ କମ ଥିଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ସେଇ ଡିସିସନ ମେକିଂ ପାୱାର ନଥିଲା ମାନେ ତାଙ୍କର ଲିବର୍ଟି ନଥିଲା ବଟ୍ ବିକଜ ଅଫ ମଡର୍ନ ଆଉଟଲୁକ୍ ବିକଜ ଅଫ ଦିସ୍ ଅଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ତ ଦେର୍ ଇଜ ଏ ଚେଞ୍ଜ ଇନ୍ ଦ ଆଉଟଲୁକ୍ ଅଫ କାଷ୍ଟ। ତ ଆଜି ଆଉ କାଷ୍ଟରେ ସେମିତି ଉଚ୍ଚ ନିଚ ନାହିଁ ଥିଙ୍କିଂରେ ନାହିଁ ମ୍ୟାରେଜରେ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ସ ନାହିଁ। ସୋ ସବୁ କିଛି ପସିବଲ ହେଲା ବିକଜ ଅଫ ଆୱାର ଥିଙ୍କିଂ। ମଡର୍ନିଟି ମିନ୍ସ ହ୍ୱାଟ ନା ମଡର୍ନ ଆଉଟଲୁକ୍। ଓକେ ଯୋଉ ଆମ ବିଚାରଧାରାକୁ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ ତ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ମଡର୍ନିଟି। ତ ମଡର୍ନାଇଜେସନ another important is factor is education। ସो ଏଇ ଯୋଉ କାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଯାହା ବି ହଉ ତା ପଛରେ ଏଜୁକେସନ ବି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି। ତ ହାଉ ଏଜୁକେସନ ଇଜ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ନା ଯେମିତି କହିଛି ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ମାନେ କଣ
जोटा आम जानी ओके कोटा ठीक कोटा भूल वी आर नॉट प्रॉपर्ली सोशलाइज तो दैट इज नोन एज इग्नोरेंस तो इग्नोरेंस टा केमी दूर हम ना बिकॉज ऑफ एजुकेशन so education play an important role in these changes in caste system कहीं लो कास्ट हो कि हाई कास्ट हो ओके तो सेमाने हाउ दे विल रेज देयर स्टेटस तो स्टेटस टा केमी चेंज हो फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ रिजर्वेशंस ओके so reservation for scheduled caste scheduled tribes OBC minorities reservation for women so because this is for what this is for education so because of these facilities they raise their status they occupy high status in the society तो सोसाइटी हाई स्टेटस तो मिला कौन पे ना बिकॉज ऑफ एजुकेशन तो इग्नोरेंस दूर गला तापर आउरी गोटे मुझे एमती कास्ट सिस्टम टा डिवाइन ओरिजिन थ्योरी जन्म होता जे माने डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ द ब्रह्मा जो ओरिजिन होता सेटा तो एटा हमें कोन ना एटा हमें जस्ट ओरली सुनी सुनी आस्तु ओके बट नाउ हमें जानी छु जे ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर सेम समस्त समान कास्ट कास्ट हो रिलीजन एटा मनुष्य तैयारी करछन बट वी आर ह्यूमन बीइंग्स वी आर सिमिलर जेमनी सोसाइटी गोटे एलिमेंट्स कहितली this for society we need likeness or similarities the similarities darkar so through education we understand all these things we understand the exploitation of caste system we understand untouchability gote caste gote terms achi अछुआ so ei concept भी हमर दूर हो गला through education so education हम गोटे educated पिला केबे कहबनी छुआ अछुआ okay those who are uneducated okay those who have no idea about what is humanity बा कोन से माने सेटा को फॉलो करिवे बुझिल कि तो सेति पे एजुकेशन brings knowledge okay. a similar example that be for example sociology रे you are the learners तमे sociology पढुछो how you know about this how you know about society sociology study कलो सेति पे तमे टिके आईडिया आसिला okay so now today I am a counselor I am a teacher why it's because of education so गोटे टीचर केबे डिफरेंशिएट करबोनी बा पार्शियलिटी करबोनी जे सी होची उच्च जाति होची नीच जाति ये गोटे शेड्यूल कास्ट ये अलगा जातिर ताको एति मार दे ताको ए जो डिफरेंस ए जो इनइक्वालिटी थिला ओके बा ए जो माने कोन इग्नोरेंस कहि परिबा पार्शियलिटी थिला एटा दूर हला इट इज बिकॉज़ ओनली ऑफ एजुकेशन okay so education also play an important role in change in caste system and another important factor behind the change in caste system is legislation okay so legislation माने को ना law आमे जेमि डेमोक्रेसी रे आमे कहू जे डेमोक्रेसी तीनटा होची legislation judiciary executive so legislation को पे अछि तो जने लर्नर जब मते पछला जे कास्ट सिस्टम रे कास्ट पंचायत कौन ना कास्ट पंचायत इज ओनली फॉर लेजिस्लेशन माने होची लॉ टू मेंटेन प्रिजर्व द लॉज और रूल्स तो सेहिति पई ए जो लेजिस्लेशन बा जुडिशियरी माने कोन हमर जो आईन पद्धति अछि बा लॉ अछि ताको हमें कहूची जुडिशियरी तो लेजिस्लेशन हाउ ब्रिंग्स चेंज इन द कास्ट सिस्टम ना इन लेजिस्लेशन रे हमर डिफरेंट प्रोविजंस रहला प्रोटेक्टिव प्रोविजंस फॉर डिफरेंट कास्ट ओके रिजर्वेशन रहिला सपोज वी हैव डिफरेंट हमर आर्टिकल्स अछि हम जे पॉलिटिकल साइंस स्टडी करबा हमर जो फंडामेंटल राइट्स अछि तो से राइट्स रे गोटे अछि आर्टिकल 17 से राइट सेटा होछि कोन ना अगेंस्ट द अनटचेबिलिटी ओके आर्टिकल 17 तो आदरा कोन अनटचेबिलिटी दूर होला रिजर्वेशन रहिला डिफरेंट प्रोविजंस रहिला ओके जेति सप्रेस क्लास रहिले बा लोअर कास्ट रहिले तांकु से राइट्स मिलला ता माने कोन आदरा हायर कास्ट लोअर कास्ट को एक्सप्लॉइट करि परिबेनी तो एई सब प्रोविजन आसी गला इट इज बिकॉज ऑफ जुडिशियरी तो सेहिति पई जो कास्ट सिस्टम रे जो सोसाइटी रे जो एते रिस्ट्रिक्शन थिला सेटा कमी गला ओके so एडा थिला these are the changes of caste system in India so now learners if you have any doubt you can ask me सर डोमिनेंट कास्ट टिक मथुर कहले
ओके सो डोमिनेंट कास्ट माने कोन ना कास्ट और डोमिनेंट कास्ट भितर डिफरेंस एति की जे कास्ट सिस्टम होची फिक्स्ड इट्स अ क्लोज सिस्टम ओके सो ऑन द बेसिस ऑफ तांको स्टेटस अनुसार से माने बात डोमिनेंट कास्ट रो किछि क्राइटेरिया अछि जोटर कि माने गोटे लो कास्ट भी हाई कास्ट को जाय परिबो क्राइटेरिया कोन न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ओके अधिका तांकर संख्या थी ओके से मे बी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हो जो कास्ट हो तांकर अधिका थिबो तांकर माने न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ थिबो पॉपुलेशन थिबो नेक्स्ट इज दे आर इकोनॉमिकली प्रॉस्पर इकोनॉमिकली तांकर वेल्थ अधिका थिबो सोशली हाई थिबो देन अनदर थिंग इज रिलीजियस ओके रिलीजन रिलीजियसली माने थिबे और एजुकेशनली आल्सो हाई स्टेटस थिबो तांकर तो ये जो क्राइटेरिया जदी थिबो तो देन दे नोन आर डोमिनेंट कास्ट डोमिनेंट माने कोन डोमिनेट करिक जो माने रखन डोमिनेंट कास्ट जेमिति एग्जांपल देली डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री रो जेमिति कहली राजपूत यादव तापर पटनायक हो नायक हो माने डोमिनेंट कास्ट ओके so they are not belongs to बुझिलो स्टेटस कोन कास्ट लो टू हाई हे जिवो हां स्टेटस हे परियो मु कहली इट इज बेस्ड ऑन अचीवमेंट सेति में तो क्लास सिस्टम हम डिस्कशन करथिले ना द कास्ट और क्लास भितर डिफरेंस को क्लास टा बेस्ड ऑन अचीवमेंट अचीव स्टेटस तो आमे हम टैलेंट अनुसार ही आमे गोटे जिंस को अचीव करि परियो कास्ट में भी चेंज न कर परियो बट क्लास चेंज कर परियो लोअर क्लास टू मिडिल मिडिल क्लास टू हाई क्लास को जाय परियो दैट इज पॉसिबल चेंज करियो तो मुसे माने डाउट बोलते माने कास्ट चेंज होबो केमती क्लास चेंज होबो ने कास्ट चेंज होबनी स्टेटस चेंज हे परियो नहीं कास्ट चेंज होबनी फॉर एग्जांपल मु टाइटल चेंज न कर पारे किने मो स्टेटस मु चेंज करि परिबे दैट इज पॉसिबल तो सेहि पे हमर कास्ट सिस्टम गोटे अछि संस्क्रिटेशन माने कोन ना इमिटेट करबा गोटे हायर कास्ट को इमिटेट करी कि तमे सेही कास्ट हे परियो ओके तो सेहीटा पॉसिबल बट एटा स्टेटस पोजिशनल चेंज सो पोजिशन रे चेंज करि परिबो बट हां मुचुर जाय परिबो तो सेटा स्टेटस चेंज होबो बट कास्ट चेंज होबन माने कास्ट माने बुझि परबो धर सरनेम हो सेटा चेंज न करि पारो बट स्टेटस चेंज हे जिवो तमरो एनी अदर लर्नर्स यू हैव एनी डाउट Thank you, learners. I think any question to say? Any more question? Sir, functional Go ahead. theory and conflict theory. yes Say it out. okay functional theory means man functional theories for particularly हम जो social stratification रे हमर अछि डेविस मुरे टार्गेट पर्सन एमाने फंक्शनल तो से माने कोन सब किछि फंक्शनल माने पॉजिटिव फॉर सोसाइटी तो ये जो स्ट्रैटिफिकेशन बाय जो इनइक्वालिटी एटा सोसाइटी रे पॉजिटिव माने इनइक्वालिटी रहिले ही सोसाइटी मेंटेन हेकि रहइबो बट कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जेमिति कार्ल मार्क्स से माने कोनती ए जो इनइक्वालिटी ही प्रॉब्लम क्रिएट करछि सोसाइटी पय तो सोसाइटी रो एक्जिस्टेंस पय गोटे सोसाइटी की मेंटेन करिया पे हमको स्ट्रैटिफिकेशन दरकार जोटा फंक्शनलिस्ट कहउचंती आ कार्ल मार्क्स कहउचंती जे एटा कॉन्फ्लिक्ट करूची क्लास स्ट्रगल करूची मु जे क्लास स्ट्रगल पढैतिले तो एटा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करूची माने डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करूची सोसाइटी रे तो सोसाइटी रो जो मेंटेनेंस रहउनी स्टेबिलिटी रहउनी तो एटा होची दीटा डिफरेंस फंक्शनल आ कॉन्फ्लिक्ट रो बुझिलो आज्ञा हां Okay, thank you very much, Manas sir, for your nice presentation. Thanks You, learners. And I request once again to all the learners, please kindly tell your friends to join in more number. Then class will be more effective and interesting. With these words, I conclude today's session. Tomorrow again 5 p.m. you will join. If anybody is taken ESO 11, then ESO 11 class is going on 11 a.m. So dear learner, kindly join that if you want, anybody want to join in that class. Thank you sir. thank you sir cool.